दो चार बंदों के साथ बातें कर रहे हैं। वो लाल मस्जिद का खतीब जो है दहशतगर्द मौलवी जो है वो AK-47 मौलवी साहब, ठीक है ना, मौलवी वो साहब आगे मेरी डर गल कहता है सुनो। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये मौलवी दहशतगर्द साहब मेरी गल सुन लो, मेरी गल सुन लो। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ, हाँ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਨਮ ਚ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਹੈ ਜਾਣ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੱਚੋ मानते हो गई है तो मिर्जा साहब सच्चे मिर्जा ने, साहब किसी तुसी को नहीं बुखार मानते, हो गया तो तुसी मिर्जा साहब को सच्चे। जबरदस्ती तो बना नहीं रहा। अच्छा बाजवा साहब और गल मुस्लिम ਉਹਨਾਂ ਦੀ शरीफ करो। मुस्लिम हमारा नहीं नहीं, अभी फिलहाल जो मौलवी साहब बात बताएं आप, चलो अच्छा किया आप आ गए हैं। मुझे ये बात बताएं, मुझे ये बात बताएं कि पिछले हफ्ते मुस्लिम शरीफ की हदीस पर पिछले हफ्ते मेरी बात मुनाजरा सुनिए हुआ। ना, पिछले हफ्ते लाल मस्जिद में जो लाल मस्जिद के खतीब हैं उन्होंने मुफ्ती कवि पर ऑन द रिकॉर्ड बात है, यूट्यूब में क्लिप आपने देखा होगा, AK-47 पकड़ के कहा कि मैं तुम्हें बाजवा गोली साहब मार आप चुप दूंगा, करिए। यहाँ से चले जाओ। मैंने आपकी क्या बहुत ये दहशतगर्दी नहीं? बाजवा साहब बड़ी बाजवा कहानियां साहब सुननी है मुस्लिम आपकी। शरीफ की हदीस पे मुनाजरा जारी है और लफ्ज अभी इब्तदाई लफ्ज पहले मेरी था बात सुनिए ना। ज़नन्नाहु के ऊपर गुफ्तगू खत्म हुई थी, आगे करनी है। पहले मेरी बात सुने ना, कारोबार करना है ना तो कोई और कारोबार ढूंढे, मदद वो कारोबार ना बनाए। मैं जो बात कर रहा हूँ पहले उसका जवाब। अच्छा आप ठहर जाओ ना बाजवा, अब तुम्हें दहशतगर्द दिखाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि कब से दहशतगर्दी जमात कब से दहशतगर्दी कर रही है। दहशतगर्दी पे करनी है बात के मुस्लिम पे मुनाजरा करना है। फैसला कर लो, दहशतगर्दी पे बात करनी है या मुस्लिम की हदीस पे मुनाजरा करना है। फैसला पहले कर लो, नंबर पे ना मैंने फैसला कर लो, सोच लो, 2 मिनट सोच लो, मैं 2 मिनट सोच। क्या करना है, मुस्लिम की हदीस पे मुनाजरा करना है। जी कभी मुस्लिम कहता है कि जमात की तालीम नहीं है, फिर कभी कहता है कि मुझे वो अभी का हाल का वाकया बताओ। मिर्जा साहब को रूहानी खजाइन जेल 17 तोहफा गोल्डिया मिर्जा साहब ने तो तौबा कर ली थी मुनाजरों से, तुम क्यों कर रहे हो? और तुम जैसे लोगों से मुनाजरे तो करना। मिर्जा साहब ने तो रूहानी खजाइन 17 तोहफा गोल्डिया में तौबा की हुई है कि मैं आइंदा मुनाजरे नहीं करूंगा। तुम क्यों कर रहे हो? इन जैसे लोगों के साथ। मेरी बात सुनो। अच्छा तुमने करने हैं, हम मुफ्ती साहब के साथ करने हैं। मुस्लिम की हदीस पे बंदे से क्या बंदा को मुनाजरा करे? मुस्लिम की हदीस जो ये पर कह रहा है बाजवा कि पाकिस्तान में देखो, पहले रश नहीं था, तुमने जितना टाइम जाया करना था कर लिया, अभी रश लग गया है, अभी रश लग गया, अभी लोग बिजी हैं, ज्यादा वक्त नहीं जाया करना। पाकिस्तान में हो मुस्लिम की हदीस पे मुफ्ती साहब से बात करनी है या दहशतगर्दी? सारी दहशतगर्द तंजीमें मजहब के नाम पे बनी हुई हैं। अब मुस्लिम की हदीस पर ही ना बात करनी, पहले मेरी बात सुने ना, पहले हालात मुफ्ती साहब इजाजत है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੇ। हम हो गया अभी दहशतगर्दी पे बात, अभी दहशतगर्दी पे बात। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ ਮਾਰਟਨ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। अच्छा सफा भी बता रहे हैं 169 सफा। जी 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 169 ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਟਨ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਥਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ पढ़ के सुनावा? बाजवा साहब बताएं। एक सेकंड ये आप पढ़ना है या मैं पढ़ के? क्योंकि देखे कल मुफ्ती साहब ने आपकी खातिर खुद बातें महमूद खोली लेकिन आपने जो टीप का बंद था वो छोड़ दिया। एक मिनट, कौन सा वाला? दसो जी मुफ्ती साहब वाला दसो इनू दिखा आप रहे हैं दसन मुफ्ती साहब। रूहानी खजाइन की जिल्द मैंने बताया तो था, मेरी अगर नहीं समझ आई तो मैंने 13 सफा 169 मैं खोलता हूँ। खोल चल खोल। आज सारा पढ़ के जाना ही बाजवे, एक मिनट थोड़ा तमीज ना रहना, मैं बात नहीं सारा की। पढ़ के जाना है, सारा सारे दा सारा। अच्छा फैसले नु हिलन नहीं देना। हाँ नहीं ये पढ़ के जाएगा सारा। आज इनू आज ये भी पता लगेगा। जिल्द 13 मिर्जा साहब ने ऐप पहले डाउनलोड कर लो ना यार, उतनी देर आपस में भी तो हम घर वालों को भी तो बातें करने दिया करो कि मेहमान नहीं बोलना है। और जिल्द 13 जिल्द 13 सफा 169। अच्छा जिल्द 13 दो है, जरूरतुल ईमान वाली है, अबलाग वाली नहीं है? ये किताबुल बरिया, किताबुल बरिया। ठीक है ठीक। अच्छा
ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਇਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਬੰਦ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਿਬੜ ਲੋ ਸਫਾ ਨੰਬਰ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਲੇ, 2 ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 169 ਜਿੰਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 100 ਪਾ ਲੈ। 169 ਓਕੇ, ਖੋਲ ਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਇਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ मिर्जा साहब दे ईसाई होते जाने ने। आज ये पढ़ के जाएगा बाजवा। कहाँ से पढ़ना बताइए, कहाँ से पढ़ना? शुरू तो पढ़ जिथे पर्चा है मोहरे अदालत सरकार दौलतमंदाने कैसरा हिंद बजरिया डॉक्टर मार्टिन क्लार्क बनाम मिर्जा कादियानी मुस्तगीस आलिया जुर्म 107 ज़ाब्ता फौजदारी। लो जी ਇਹ ਜੇ ਜਨਾਬ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਆਏ ਨੇ, ਲਵ ਫॉर ਆਲ ਹੇਟ ਫॉर ਨਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 107 ਦੀ ਜ਼ਾਬਤਾ फौजदारी। आपने पढ़ना है कि मैंने पढ़ना? क्या आप पढ़े ना यार, आपने को पता ही नहीं लग रहा है। आपने कहा मैंने कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने कहा यहाँ से पढ़ना है। अच्छा आप चुप करेंगे तो मैं पढ़ूंगा ना। अच्छा अब ये है कि जो सफ़ा नंबर 169 है, ठीक है ना, उसमें अगर ऊपर से शुरू करें तो ऊपर से पहली लाइन से लिखा है कि नकल बयान मशमूला मसल बाजलास कप्तान M.W. डगलस साहब बहादुर डिप्टी कमिश्नर जिला गुरदासपुर, ठीक है। अच्छा मेयर अदालत सरकार दौलतमंद दार कैसर हिंद बदरिया डॉक्टर मार्टिन क्लार्क। अच्छा एक यार बाजवा साहब एक मिनट, बात ये है कि हम लोग अगर उर्दू गलत पढ़ेंगे ना तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारी किताब नहीं, लेकिन तुम लोगों के ये जैली मसीह और जैली नबी की ये किताब है, और उसकी सारी किताबें ही वो कहता है कि मुझे इल्हाम हुई है, मुझे लिखवाई हैं अल्लाह ने, तो कम से कम उसकी वही तो ठीक पढ़ो। तुम लोग गलत पढ़ो। अच्छा मेरी बात सुन, मैं पढ़ रहा हूँ ना, चुप कर। बात यह है कि आगे से मैं 15 साल से डॉक्टर मिशनरी हूँ। हमारी वाकफियत मिर्ज़ा साहब से 1893 से है। मिस्टर अब्दुल्ला आथम और उनके दरमियान जब मनाजरा मजहबी हुआ था, मैं उसका मौजूद था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपने आप को मुसलमानों के पेशवा होने का दावा किया था। इससे पहले कि मुनाजरा हो, हमने एक किताब पेश की जो मौलवी मोहम्मद हुसैन बटवालवी ने लिखी थी, और उसमें अहले इस्लाम के पेशवाओं ने करार दिया कि मिर्ज़ा साहब मुसलमान नहीं हैं बल्कि काफिर हैं और दज्जाल का चचा है। अब ये उन्होंने ये करार दिया, ठीक है। मैं ईसाइयत की तरफ से प्रेसिडेंट कमेटी मुनाजरा था। मैं बरस है लाफ है पैरे दे हैं जी दिसे ही है ये क्लीन दिया तो बरसा तुम्हारे पापे रे। और म्यूट कर लो भाई, टोपी वाले म्यूट कर लो। ओ भाई हैट मिस्टर बीन, अब मिस्टर बीन जरा म्यूट कर। अच्छा वो आप देख रहे हैं इसने इंटरफेयर कर दिया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपने आप को मुसलमानों के पेशवा होने का दावा किया था। इससे पहले कि मुनाजरा हो, हमने एक किताब पेश की जो मौलवी मोहम्मद हुसैन बटवालवी ने लिखी थी, और उसमें अहले इस्लाम के पेशवाओं ने करार दिया कि मिर्ज़ा साहब मुसलमान नहीं हैं बल्कि काफिर हैं और दज्जाल का चचा हैं। मैं ईसाइयों की तरफ से प्रेसिडेंट कमेटी मुनाजरा था। 2 मरतबा अब्दुल्ला आथम की जगह हमको मुनाजरे में बैठना पड़ा और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को सख्त ज़िक्र उठाना पड़ा। मिर्ज़ा साहब ने इजहार किया कि वो मोजज़ात दिखलाते हैं। हमने अंधों लंगड़ों को अच्छा करने के वास्ते कहा जो मौजूद किए गए थे, मगर वो ना कर सके। फिर मिर्ज़ा साहब ने पेशगोई की कि ईसाई मुखालफ ये अब सफ़ा 170 में आ गए। ईसाई मुखालफ 15 माह के अंदर मर जाएगा, यानी जो शख्स फ्रीकैन से रास्ते पर नहीं है 15 माह के अंदर बसजाए मौते हाविया में गिराया जाएगा। किताब जंगे मुकद्दस छापा शुदा पेश करता हूँ, और जिस जगह मिर्ज़ा साहब ने ये पेशगोई लिखी है, निशान 8 का निशान आगे 8 लिखा हुआ कर दिया है। बाद अजीम लोगों के ख्यालात अब्दुल्ला आथम साहब की तरफ थे। अब्दुल्ला आथम ज़ईफ़ आदमी था। बहुत से आदमी अब्दुल्ला आथम की तीमारदारी पर थे। अब्दुल्ला आथम पर बहुत हमला किए गए।
جس سے ان کو اپنے مکان کی تبدیلی کرنی پڑی. وہ امرتسر سے لدھیانہ، لدھیانہ سے فیروز پور گیا. پیشگوئی کی آخری 2 ماہ میں عبداللہ آتم کی خاص نگرانی بذریعہ پولیس کرائی گئی. دن رات خاص حملہ جو کیا گیا ایک امرتسر میں ہوا تھا، یعنی ایک سانپ کوبرا ایک برتن میں بند کر کے ایک شخص پادری عبداللہ آتم عیسائی کے مکان میں ڈال گیا. اب یہ دیکھیں، ایک برتن میں بند کر کے ایک شخص پادری عبداللہ اب ایک شخص، اس کا کوئی پتہ نہیں کون، ایک شخص پادری عبداللہ آتم عیسائی کے مکان میں ڈال گیا. گو ہم نے خود نہیں دیکھا، اور یہ واقعہ بھی سنایا ہے، انہوں نے دیکھا نہیں، مگر یہ امر سچ ہے کہ وہ سانپ مارا گیا. اور عام لوگ کہتے ہیں کہ مسٹر آتم نے بھی ہمیں اطلاع دی ہے کہ ایسا ہوا. فیروز پور میں 2 دفعہ عبداللہ آتم کی طرف بندوق چلائی گئی، اور ایک مرتبہ عبداللہ آتم کے سونے کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا. مرزا غلام احمد دولت مند آدمی ہیں، وہ ہمیشہ اپنے دعوی کے بطلان کرنے کے واسطے بڑی رقمیں شرطیہ لکھتے ہیں. چنانچہ اشتہار معیار الاخیار والاشرار میں 5000 انعام کا وعدہ انہوں نے لکھا ہے. مجھ کو علم ہوا ہے کہ وہ بہت روپیہ اپنے پیروان سے حاصل کرتا ہے. ڈاک خانہ کی معرفت اس کو بہت روپیہ حاصل ہوتا ہے. عبداللہ آتم کی زندگی پر حملے جو ہوئے وہ عام طور پر مرزا صاحب کی طرف منسوب کیے گئے. اب یہ بات جو ہے وہ غور طلب ہے. عبداللہ آتم پر حملے ہوئے لیکن کسی کو پتہ نہیں کس نے کرائے، کس نے کیے، مگر عام طور پہ مرزا صاحب کی طرف منسوب کیے گئے. ظاہر بات ہے ان کے ساتھ چونکہ مناظرہ تھا، ان کے ساتھ چونکہ وہ ایک انٹریکشن تھی، اس حوالے سے تو منسوب کر دیے مخالفین نے. اخباروں میں اسی طرح درج ہوتا رہا، مگر مرزا صاحب نے کبھی ان کی تردید نہیں کی، بلکہ ایک طرح پر خوشی منائی اور یہ اظہار کیا کہ عبداللہ آتم اندر سے مسلمان ہو گئے تھے. مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسیح موعود کہتے ہیں. ان کا مدعا یہ ہے کہ ایک قسم کا خوف عام پیدا ہوئے اور مسیح موعود ہونے کے دعوے سے لوگوں کے دلوں میں رعب قائم کرے اور لوگ اس دعوے کو مان لیں. اب یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ ایک شخص کہہ رہا ہے جو کہ پڑھو ٹھیک ہے، پڑھ لیا میں نے، 3 صفحے پورے پڑھے ہیں. نہیں ہے. اچھا پہلے میری بات سنو بھائی، اور بڑی دہشت گردی آگے پڑھو. میں ایک بات سنو، پورے 3 صفحے پڑھوں گے. اب یہ بات حاشیہ بھی ہے، ابھی تو حاشیہ بھی ہے، حاشیہ در حاشیہ بھی ہے. بات سنیں، لکھنے والا کون ہے؟ سنیں، یہ ساری باتیں جو بتا کر رہا ہے یہ یار ایک سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں لکھنے والا کون ہے؟ حاشیہ بھی پڑھتے ہو، حاشیہ تے بھی پھس جانا ہے. اور میری گال سنو، کچھ سال ہے چھری تھلے تینوں کا دی گالی. میں نے 3 صفحے پڑھ لی ہیں، 3 اور بھی پڑھ لی. پرچہ ہے بھائی صاحب، یہ ضابطہ فوجداری کا. اب یار یہ سوال پوچھتا ہے جواب کیوں نہیں سنتا سہیل بھائی؟ ضابطہ فوجداری کا پرچہ کیا آپ نے کیا یہ لکھ کون رہا ہے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کون لکھ رہا ہے یہ بتاتا ہوں. یہ جو چپ کرو یار، میوٹ لگاؤ گے. دیکھو سب نے میوٹ لگایا ہے باجوہ. آپ کی زیادہ قبض آئی ہوئی ہے، آپ کی آپ کی قبض کو زیادہ کچھ آئے. دیکھو ہر بندہ میوٹ لگا کے اپنی باری کا انتظار کرتا ہے. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ خط لکھنے تمہارے سے کوئی سواب نہیں پوچھا والا کون ہے. بھائی ایک سیکنڈ آپ جواب لے لو نا، کون ہے. ایک سیکنڈ، مجھے جواب نہیں چاہیے، میں ادھر سے پڑھ سکتا ہوں، یہ سامنے لکھا ہوا ہے. تم سے جواب لینا ہے میں نے. بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ وہ ہے جو کہ اس جو مناظرہ تھا اس کو بیسیکلی ایک قسم کا جیسے مناظرہ کا جو جج ہوتا ہے ان میں سے وہ ایک بندہ ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ باتیں لکھ رہا ہے. اگر یہ باتیں جو ہیں ان میں کوئی تھوڑی بہت سچائی ہے، جاری رکھو. میری بات سنو نا، ان باتوں میں کوئی سچائی ہے تو اب یہ دیکھیں، اب اسی بات سے اندازہ لگا لیں. سچائی نہیں ہے تو پڑھتے وقت ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ایک منٹ ڈرتے وقت پڑھ کیوں ڈر کیوں لگ رہا پڑھتے وقت؟ میں 3 صفحے پورے پڑھے ہیں بھائی. بات یہ ہے پڑھو نا، جس کے اوپر زیادہ دہشت گردی ہے وہ پڑھو. میری پہلے بات سنیں نا، 1 منٹ کے لیے میری بات سنیں. اب اپنے ذرا دماغ کو تھوڑا اب عبداللہ آتم کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اس کے اوپر سانپ چھوڑا، یہ سب منسوب اور یہ سارے واقعات تم نے کہا جھوٹ ہے. ابھی تم نے منسوب خود کیے گئے، سنیں، ان کی طرف منسوب کیے گئے لیکن ثابت نہیں ہوئے. آگے پڑھو تو صحیح، آگے پڑھتے ڈر یار پڑھ لیا نا میں نے جتنا پڑھنا تھا،
पढ़ बाकी लिया फिर ना। मुझे पढ़ने दो, बाकी ना, मुझे पढ़ने दो। मेरी बात अब सुनो सुनेगा मुफ्ती साहब सुनिएगा। अब आपने क्या मैंने बहुत पढ़ लिया, अब इसको पहले म्यूट नंबर लगा पे दो थोड़ी देर के पहले लिए। नंबर यार पे बाजवा आप बात भी तो ईमानदारी करो, करने आप दे, तुमने अपनी मेरी खप बात डाली हुई है, मेरी बात बात सुनो। करने भी तो दे यार, आप हद हो गई है, मेरी बात कोई सुनो। इज्जत शराफत है कि नहीं कोई चीज, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बात करने तो दे उनको यार, बात- कमाल हो गया है। बात जो है वो मैं करने दूंगा, पहले इस बात को क्लियर करें कि अब ये देखें, ये एक बंदे की स्टेटमेंट है जो कि ना अहमदी है, ठीक है ना उसका कोई जमात से कोई ताल्लुक है, ठीक है। उस बंदे की स्टेटमेंट, उसने भी ये इस बात को लिखा हुआ है कि ये वाकयात से मंसूब किए गए, इस तरह लोगों ने कहा, साबित नहीं हुए, और ना ही इसके नतीजे में उनके ऊपर कोई फौजदारी पर्चा हुआ, और ना ही उसके नतीजे में उनको कोई सजा हुई। सवाल ये पैदा होता है, अब एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो अब गई है। जो वाकया भी बात सुन, अब जो वाकया अब हुआ, चुप कर जाओ, अब म्यूट नहीं, लगा लो। अब इंसानियत का तकाजा है यार कि म्यूट चुप कर लगा जाओ, लो। तो मेरी बात सुनो। अब ये सब इंसानियत लोगों ने का तकाजा ढोंग तुमने बताया हुआ है, कितनी- हैं? आगे ड्रामे पढ़ना है या बाजी मैं बाजी, पढ़ूं? कोई बाजवा, वाकया आगे होता पढ़ना है, है या मैं पढ़ूं? मेरी आगे बात पढ़ना है या सुनिए, मैं पढ़ूं? मेरी बात सुनिए। नतीजा आगे हमारे सामने आपने है, पढ़ना है या मैं पढ़ूं? नतीजा हमारे सामने है। आगे आपने पढ़ना है या मैं पढ़ूं? मेरी बात सुने, नतीजा आगे ऑलरेडी आपने हमारे पढ़नी सामने है। आ गया। दहशतगर्दी आगे आपने दहशतगर्दी पढ़नी है का या मैं पढ़ूं? मुकदमा क्यों नहीं चलाया? यार आप जवाब ही नहीं देने नहीं देते। तो बता तो रहा हूँ ना। आप अच्छा अपना म्यूट लगाओ ना, मैं जवाब देता हूँ। म्यूट मुकदमा नहीं, क्यों नहीं चलाया? मुझे ऑलरेडी जवाब पता है। अब म्यूट लगाओगे तो जवाब दूंगा यार तुमने मैं- कुछ पूछा। मुझे- यार मुझे साहिल आज भाई ये पता- तो कोई तरीका नहीं है। नहीं देखा, साहिल भाई तुम लोग फ्रॉड इसको करते हो, समझाएं, साहिल भाई प्रोपेगेंडा इसको करते हो। समझाएं, अपना म्यूट लगाए। सवाल ये पैदा होता है कि यार नाम- बाजवा साहब हाथ तो यार मौलवी साहब मेरी बात कोई सुने। इज्जत शराफत है कि नहीं, और कोई यार इज्जत एक मिनट शराफत है कि नहीं? आप लोगों में इज्जत मिर्जा शराफत है। कादियानी के ऊपर दहशतगर्दी का आप लोगों मुकदमा में- हुआ है, मेरी बात सुने। मिर्जा कादियानी ये दहशतगर्द बात साबित जो हो है, गया है, पहले- किताबुल बरिया के जरिए से मिर्जा कादियानी मेरी बात दहशतगर्द सुने। साबित हो रहा है। ये उनकी हाँ जी, तरफ से उसने बातें- अब्दुल्ला अथम के ऊपर कातलाना हमले करवाए, मंसूब किया, ये साबित नहीं हुई बात। का वो मंसूब नहीं किया। मंसूब क्या हैं? लिखा? अच्छा वो उधर अदालत थी, उधर जज बैठे हुए थे। हैं? एक मिनट मेरी बात सुन। 150 साल के बाद एक आपको मिनट। समझ आई है एक मिनट। चीज। ओ, एक- हाँ जी, एक मिनट। वो जज थे, वो मुरब्बी नहीं थे। एक मिनट, वो जज पढ़ी नहीं- लिखी दुनिया थी। ओए, अदालत के जज नहीं थे वो। मुफ्ती साहब की बात तो सुनने दो ना, और इतना नहीं, क्या बात डर है मुफ्ती तुम्हें? साहब की बात बड़ी इतना सुनी है। खौफ क्या है यार मुफ्ती साहब की बात का? फैसला इन्हों ने गल कोनी जे सुननी, जगह खुद बनानी जे, जगह गल करन दी जगह खुद बनानी जे। फैसल गल कर वही गल टोर। अच्छा अब सुनो जरा, अब बोलना ना, अगर को बोले ना तो मॉडरेटर इसको प्लीज डॉट दे दे। इसने कहा है ये खत कौन लिख रहा है। सबसे पहली तो बात याद रखे, ये खत नहीं है, ये ज़ाब्ता फौजदारी 102 107 के तहत एक्ट 107 का जो जुर्म है उसकी FIR है, मुकदमा किया हुआ उन्होंने। और करने वाला सजाया कौन क्यों नहीं है मिली, वही तो मैं कह रहा हूँ। यार? सजा अब क्यों यार नहीं ये देखे यार, मैंने क्या मिली? और कहा यार है मेरी ये बात सुनो ना, बोलेगा। FIR मैं तुम्हारे और साथ भाई FIR सुन, करा दूं। अब यार म्यूट लगा FIR के का क्या सुन मतलब लो यार। साहिल भाई आप नहीं इसको म्यूट लगा सकते। यार बहुत शुक्रिया। म्यूट और जो रिपोर्ट कराने वाला है वो कौन है? डिप्टी कमिश्नर। क्या मिर्जा डिप्टी कमिश्नर, साहब को, ठीक क्या है? मिर्जा साहब को इस जुर्म में सजा हुई? बताइए बस। यार अब तुम मेरी बात क्यों काटते मेरा हो? सवाल सिंपल सा है। मेरी बात क्यों काटते हो? मेरी बात क्यों लोगों काटते का हो? जाया करने का कोई फायदा नहीं। मेरी बात क्यों काटते क्या हो? मिर्जा मेरी बात- साहब अब मैं आगे को बता रहा हूँ ना, चला? सजा भी दिखा रहा हूँ, सुने सजा मेरी भी बात। दिखा रहा हूँ, क्या सजा भी अदालत दिखा ने रहा हाँ, हूँ, दिखाओ। सजा कौन भी सा दिखा रहा हूँ भाई, कौन सा सजा सजा भी है? दिखा रहा हूँ। मिर्जा साहब को हथकड़ी भी लगी हुई दिखा रहा हूँ। ठहरो तो सही, सफा नंबर, बात मत काटो, सफा बात मत नंबर, काटो। सफा नंबर। मैं बताता हूँ ना तुम्हें। सफा नंबर है ज़ाब्ता फौजदारी 107 गुरदासपुर गजट और 1893। जाके देख, एक सेकंड। जाके देख, गजट देख। तब तक मैं आपको मुर्शी साहब सुनाता हूँ। अभी जहां पर इसने डर के रोका है ना, वो क्यों रोका है आप जरा सुने, आगे का सुने। आगे वो कहते हैं कि मिर्जा साहब ने बयान किया, अभी ये 172 के ऊपर चला गया हूं मैं दोस्तों, जो सुन रहे हैं इसी रूहानी खजाइन की जेल 13। इस पे मिर्जा साहब कहते हैं कि जंगे मुकद्दस में जो इलामी फिक्रात मेरी तरफ हैं वो ये हैं, और इश्तिहार का वादा है। और अच्छा मजे की बात है, अभी जरा पेश गोई भी सुन ले, अगर मुझे कोई एक्सपेंड कर सकता हो मॉडरेटर, बड़ी मेहरबानी होगी। टाशिबा जी आप बैठी हो या साहिल भाई आप बैठे हैं। पेश गोई भी बड़ी जबरदस्त थी कि आज की तारीख से 15 माह के अरसे में जो झूठा है वो सजाए मौते हाविया में ना पड़ जाए, तो जो चाहे मुझे सजा दो, मेरे गले में रस्सी डालो, मुझे रुसवा करो, तमाम बदकारों
اور शैतानों और लानतियों से ज्यादा मुझे लानती करार दो। इतनी बड़ी उन्होंने मतलब बात की थी कि अगर इसमें मैं झूठा साबित हो जाऊं, अगर इस पेशगोई में मैं झूठा साबित हो जाऊं, अब खुद देखे झूठे साबित होने लगे। अब पेशगोई क्या थी पता है? पेशगोई अच्छा क्या यार थी? इसको म्यूट लगा के रखे प्लीज, मेरी बारी है अभी, बाजवा भी मेरी बारी। अगर ये आपने नहीं तौबा पढ़ा। कर ले, आपको मौका दिया इतना ज्यादा पढ़ने का, आपने नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ने दो, अब मुझे पढ़ने दो, अब मुझे पेशगोई पढ़ने दो। थी। चले मैं पढ़ देता हूँ और मैं पढ़ देता हूँ यार, क्या हो गया यार? पढ़े मैं पढ़ दूसरी पढ़ो। यार एक मिनट, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ जरा एक मिनट ये ले। कहते हैं कि अगर ये पेशगोई झूठी निकली, यानी वो फरीक जो खुदा ताला के नजदीक झूठ पर है, वो 15 माह के अरसा में आज की तारीख से बसजाए मोते हाविया में ना पड़े, तो मैं हर एक सजा के उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझको जलील किया जावे, रूह सियाह किया जावे, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जावे, मुझको फांसी दिया जावे, हर एक बात के लिए तैयार हूँ। और मैं अल्लाह जल्ला शानहू की कसम खाकर कहता हूँ कि वो जरूर ऐसा करेगा, जरूर ऐसा करेगा, जरूर ऐसा करेगा। 3 दफा कहा है उन्होंने, जमीन आसमान टल अब जाए, अब्दुल्ला माथम की बारिश स्टेटमेंट दिखा बातें ना दें चलें। कि नहीं सुने, इसकी अब 15 महीने बाद अब्दुल्ला माथम की स्टेटमेंट दिखा दें कि उसने कहा देखो जी मैं तो मुनाजरा जीत गया हूँ, मैं तो मेरे पे तो अल्लाह ताला ने कोई हाविया ने में मुझे डाला नहीं हुआ, गोया के और नहीं, अभी तो दहशत गर्दी के मुकाबले मैं बात दिखाता हूँ। है, ये जिमनी बात थी, ये जिमनी बात थी। जिंदा रात नहीं नहीं मुफ्ती साहब वो भी दिखाते हैं इसको, वो भी दिखाते हैं। अब आप म्यूट लगाओ, वो भी दिखा। और यार तुम्हारे मुंह से बात निकली है, दिखा रहे हैं ना, म्यूट लगाओ, म्यूट लगाओ। अब एक्सपैंड करो। रूहानी खजाइन जिल्द 9, ये देखिए ये जिल्द 9 है, रूहानी खजाइन की जिल्द 9 और पेज नंबर 27, जिल्द 9 पेज नंबर 27। मियाँ अब्दुल हक गजनवी और दूसरे गजनवियों की अल्लाह की नसीहत मुबाले का आखिरी तीजा। अब वो फरमाते हैं मिर्जा साहब कि हमने सुना है कि मियाँ अब्दुल हक और मियाँ अब्दुल जब्बार और इनके गिरोह के आदमी इस बात पर अपने जोशे ताजुब और किल्लत तदब्बर की वजह से बहुत ही खुश हो रहे हैं कि अब्दुल्ला आथम 15 महीने में नहीं मरा। मुफ्ती साहब वहां पर क्या था? अब्दुल्ला आथम की स्टेटमेंट पूछी है। और यार किसको म्यूट लगाएं? मुफ्ती साहब उधर आपने अभी क्या पढ़ के सुनाया? मेरी बात सुने, यार इसको म्यूट जितनी दफा ये खोले ना म्यूट लगाते हैं इसको, उसने जितनी दफा ये खोले इसको म्यूट लगाते हैं। मुफ्ती साहब आपने पेशगोई पढ़ के सुनाई कि अगर 15 माह के अंदर ना मरा, जमीन टल जाए, आसमान टल जाए, ऐसा ही होगा, ये नहीं टल सकता। अगर ऐसा हो गया कि वो ना मरा, मैं झूठा साबित हो गया तमाम बदकारों, तमाम लानतियों से ज्यादा। अब खुद रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफा 27 के ऊपर इकरार किया है कि अब्दुल्ला आथम 15 माह में नहीं मरा और वो जिंदा अमृतसर आ गया। अब मुफ्ती साहब बताएं इससे ज्यादा। अब वो मुझे कह रहे हैं कि जी मुझे दिखाएं कि अब्दुल्ला आथम कह रहा है कि मैं मुनाजरा जीत गया हूँ। अब इसकी जहालत का कोई अंदाजा हो सकता है जीत गया हूँ कि पेशगोई भी इनकी किताब से दिखाई, जंगे मुकद्दस से पेशगोई भी देख लें। अब्दुल्ला आथम की स्टेटमेंट दिखाओ जिसमें उसने कहा होगा मैं मुनाजरा जीत गया हूँ। हाँ उसने तो कहा है भाई मैं जीत गया हूँ, वो खुशियां मना रहे हैं। दिखाओ किधर लिखा है भाई वो खुशियां मना रहे हैं। और यार अब्दुल्ला आथम की स्टेटमेंट देखो वो लोग कह रहे हैं बहुत खुश है लोग। की स्टेटमेंट बताओ, ये पूछ रहा ये हूं। देखो ना वो खुश किस ये चीज तो वो पर, लोग हैं दूसरे, किस चीज पर खुश हैं वो? ये दूसरे लोग हैं वो लोग खुश क्यों हैं यार, ये क्यों दूसरे खुश? लोग हैं। और यार ये दूसरे लोग हैं यार, फैसल मान जाए, मैं ये पूछ रहा हूँ अब्दुल्ला काफर आथम, लोग है ना ये, अब्दुल्ला और आथम, काफर और दरजाल लोग है ना ये। नहीं अब्दुल्ला आथम नहीं, जो बंदा कज़ाब है ना, एक मिनट, और कज़ाब लोग है ना ये, एक मिनट, वो बात नहीं, ओए लिखने वाला कज़ाब है ना, बात ये ये दूसरे नहीं लोग है। हैं। जो दो बंदा फिटे जीता मुंह है, किताबा तुहाडियां हद हो गई है। और जो बंदा मुनाजा जीता है वो अब्दुल्ला आथम है ना। ओ भाई तेरे घर की किताब स्टेटमेंट कह बताओ रही ना, है। अगर वो जीता है तो उसी स्टेटमेंट बताओ। ओए अपने मसीह मऊद को जाके पूछो और जाके। मेरी बात सुनो, अब्दुल्ला आथम ने तो मुसीबत को माना ही नहीं ना। ओ भाई हम तो तुम्हारी किताब पढ़ रहे हैं ना, हमें क्या पता। और यार मेरी बात सुनो, को खुदा का खौफ करो। मुनाजरा था मिर्जा साहब के दरमियान और अब्दुल्ला आथम के दरमियान। अब्दुल्ला आथम अगर जीत गया मुनाजरा, उसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए ना कि मैं जीत तो गया। ये मिर्जा जी ने फिर क्यों लिखा है? मिर्जा जी ने कहा दूसरे लोगों का ये कहना है।
ਉਹ ਭਾਈ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ मिर्जा जी क्यों ले आए भाई? मिर्जा जी का गिलेबान पकड़ो जाके, हमें क्यों कह रहे हो? मिर्जा जी का गिलेबान पकड़ो। आपके दरमियान आप जो हैं बरेलवी मौलवी हैं, आप यार फैसला मौजूद इन्होंने फिर डिबेट कर देता है और गल दहशतगर्दी दे पर्चे तो तुरी है फैसला असर की नमाज पढ़ ले, जल्दी जल्दी पढ़ ले भाई, पढ़ ले। अब आपके दरमियान और देवबंदी बरेलवी देवबंदी के दरमियान मुनाजरा हो, अगर आप जीत जाए आप उसका ऐलान नहीं करेंगे? अब्दुल्ला आथम का ऐलान दिखाओ कि उसने कहा वो मैं मुनाजरा जीत गया, ये मैं पूछ रहा हूं भाई। अगर वो उसने ऐलान नहीं किया था कि मैं मुनाजरा जीत गया तो मिर्जा साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि जो हमारी फतह का मिर्जा कायल साहब ने ये है, कहा कि रामजादा दूसरे है। लोग ये समझते हैं। अगर अब्दुल्ला आथम ने मेरी बात सुने, मुनाजरे में जीत अब्दुल्ला का आथम मुनाजरा ऐलान नहीं जीत किया गया, उसने ऐलान क्यों था नहीं कहा? और लोग नहीं कहते थे कि अब्दुल्ला आथम जीत मेरी गया, तो बात मिर्जा सुने, साहब ने क्यों कहा? कॉमन सेंस की बात है, जो जीता है उसका ऐलान भी तो आना चाहिए ना। वो खामोश है, वो क्यों खामोश है? वो जिंदा भी है और खामोश भी है, इसलिए कि वो तौबा कर ली उसने, और शर्त यही थी कि अगर तौबा ना की तो इसके ऊपर ये जो है अजाब आएगा। आप लोगों को कोई खुदा का खौफ ही नहीं है। आप लोग क्यों, मैं कहता हूँ आप लोग बेज़मीरे हो, आप लोग बेज़मीरे हो, आप लोग मुनसफ मिजाज लोग नहीं हो। अभी देखो, अभी तुम फिर दो फंस गए बंदों हो। के दरमियान जो मुनाज़रा होता है, अभी तुम जो फिर बंदा फंस जीत गए हो। जाता है वो अभी तुम उसका फिर ऐलान फंस करता है। गए हो यार, इसको डॉट लगाए। अभी तुम फिर फंस गए, डॉट तुमने लगाओ, उसने तुम्हारी तौबा बात कर ली, मैं यहाँ बैठा हूँ, डॉट उसने लगाओ, तौबा डॉट कर ली, यही इसने कहा ना मुफ्ती साहब। हाँ, अब उसने अब्दुल्ला तौबा आथम कर की ली, अब स्टेटमेंट तो दिखाओ उसको, बस। अब तो उस पर अजाब नहीं आना चाहिए अब्दुल्ला ना। आथम की स्टेटमेंट अब दिखाओ। मैं यार मुनाज़रा जीत यार गया। बेवकूफ जाहिल आदमी, जरा ओ यार, बात सुन तुम लो, जाहिल हो चीखो कि ना? मत। ऊंची आवाज गधे की होती है, हमें मेरा पता है, गधे मेरा से ताल्लुक है मुतालबा बिल्कुल जायज आपका। है। म्यूट लगाएं यार, कोई मॉडरेटर है तो इसको मैंने कोई मॉडरेटर नहीं था, मैं मॉडरेटर अब ये जरा सुनो, अब ये सुनो, तुम कह रहे हो ना उसने तौबा कर ली, हाँ। मिर्जा का दयानी तो कुछ और कह रहा है। मैं वो ये कह कह रहा रहा है, हूँ, अहमद मेरी बात यार सुनो। चुप करके सुनो मेरी तो बात सही, सुनो। मैं ये और कह रहा हूँ, सुनो तो सही, अब्दुल्ला मिर्जे की तो आथम सुन लो, स्टेटमेंट हमारी ना दिखाओ। सुनो, नहीं, अपने दज्जाल अब्दुल्ला कबाब की तो आथम की सुन लो यार। स्टेटमेंट दिखाओ जिसमें हाँ यार, उसने ये दिखा कहा रहा हूँ, हो ये मैं देखो, मुनाज़रा जीत गया। ये देखो ये स्टेटमेंट उसकी, ये स्टेटमेंट ये सुनो। अब्दुल्ला आथम की स्टेटमेंट मिर्जा है। कादियानी कहता है, एक अहमद बेग के दामाद लाहौर की वाला निस्बत मुसलमानान से, दूसरी लेखराम पेशवारी की निस्बत हिंदुओं से, और तीसरी अब्दुल्ला की निस्बत ईसाइयों से, जिससे मिर्जा साहब की मुराद डराने की, और मैंने अब्दुल्ला की आफस की उसका इंतजाम कर दिया। और जब अब्दुल्ला आथम की पेशगोई पूरी ना हुई तो लोगों ने मिर्जा साहब के झूठा होने की बाबत इश्तिहार किए और जलसे किए, जिससे मुसलमानान ने मिर्जा साहब को सख्त नफरत की नजर से देखा और उनकी बहुत हकारत हुई। इससे ज्यादा क्या हार का सबूत चाहिए? लोगों अभी की क्या बात हो रही है ना, अभी लोगों म्यूट की। लगाओ ना, मैं तुम्हें लोगों हार की का बात सबूत हो दे रही रहा है, हूँ मैंने कहा यार। कि इसको दो म्यूट बंदों में लगाएं मुनाज़रा होता है, प्लीज, जो म्यूट बंदा लगाओ जीतता यार। है, लोगों वो का ऐलान टेम्पो करता ना है मैं थोड़ा जीत करो, गया। बात समझ आने दिया करो। बात में- समझ तुमने नहीं आ रही। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, और दिखा रहा हूँ, सुनो मैं ये कह रहा हूँ यार, सुनो तो मेरी बात सही ना, सुनो। सुनो मेरी तो बात सही। मेरी बात एक शख्स मौलवी अब्दुल हक गजनवी ने इश्तिहार छापा जिसमें मिर्जा साहब की निस्बत उन्होंने लिखा कि इसने आर्या के बुजुर्गों को गालियां दिलाई। फिर कुरान का तर्जमा मौलवी इमादुद्दीन ने किया, जिसने मौलवी साहब को कहा, मिर्जा साहब को कहा कि क्यों मौलवी इमादुद्दीन को उभारा कि उसने तर्जमा किया। अलावा अजी अच्छी खासी एक तादाद इनके अपने अशखास की ईसाई हो गई, जिनमें एक शख्स मोहम्मद यूसुफ खान, ये जो सेक्रेटरी है उनका, एक अच्छा मोअज़्ज़ज़ आदमी था, परहेजगार दीनदार समझा जाता था, और एक सेक्रेटरी और एलची जो कि मुबासे का था, वो भी ईसाई हो गया। दूसरा आदमी मीर मोहम्मद सईद, जो मिर्जा साहब का अपना बहनोई था, खालाजाद बहनोई, यानी कि नुसरत जान की खाला का बेटा था, वो भी ईसाई हो गया। और ख़ास हमारा इसका ताल्लुक था, और मिर्जा साहब हमारे खिलाफ हो गए। जब मोहम्मद यूसुफ ईसाई हुआ, उसने मुसलमानों से पूछा कि मिर्जा साहब की पेशगोई आतम की बाबत पूरी करने क्यों ना हुई। ये बात खलवत में पूछी। पेशगोई जो निस्बत अहमद बेग के दामाद की थी वो पूरी क्यों ना हुई। पेशगोई जो ईसाइयों से आतम की बाबत की थी वो भी पूरी नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि मिर्जे की इज्जत और आमदनी से समझ रहे ना, जो चंदा आ रहा था,
وہ آمدنی، مرزے کی عزت اور آمدنی میں بہت فرق آیا اور اس کی دکان بند ہو گئی اور لوگ ٹھٹھا کرنے لگے۔ اب مجھے بتاؤ اگر وہ جیتا ہوتا، مناظرہ جیتا ہوتا، تو لوگ جو ادھر روحانی غذائیں جلد 9 کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں، وہ خوشیاں کیوں منا رہے ہوتے؟ اگر جیتا ہوتا تو مرزا قادیانی یہاں پر کیوں اس چیز کا اقرار کا؟ اب آگے دیکھو، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ تم نے دہشت گردی میں نے کہی تھی نا، آگے اور بڑی دہشت گردی ہے، اور دیکھو دہشت گردی۔ اب وہ آگے لکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا ہے، لیک رام قتل کیا گیا، جس کے مرنے سے ملک میں آگ لگ گئی، اور حالات قتل کے عجیب ہیں۔ قاتل نے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا، لیکن یہ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور پھر ہندو ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا رسوخ اور اعتبار لیک رام کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ واقعہ قتل کے چند ہفتے بعد ظہور میں آیا۔ یہ قتل مرزا غلام احمد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک کتاب مصنفہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کی پیش کرتا ہوں، جس میں وہ مرزا صاحب پر اس قتل کا الزام لگاتے ہیں۔ تم مولوی بٹالوی صاحب کا ریویو لے کے آتے ہو نا ہمیں بڑا دکھانے کے لیے۔ اب مولوی بٹالوی صاحب کا 2 دفعہ اس نے حوالہ دے دیا ہے کہ انہوں نے اس کو پکا کافر دجال کہا ہوا ہے، اور بلکہ اس کے اوپر قتل بھی کہا ہوا ہے کہ جناب اس نے لیک رام کو قتل کرایا ہے، کیونکہ اس نے ان کے متعلق پیش گوئی کی تھی۔ جس کے متعلق پیش گوئی کرتا تھا اس کے پیچھے دہشت گردی شروع کر دیتا تھا، اپنے گنڈے چھوڑ دیتا تھا کہ جاؤ ان کو جا کے کسی بہانے قتل کرو، سانپ ڈال دو ان کے، اس میں اٹیک کر دو ان کے اوپر، چھریاں مار دو، جس طرح لیک رام کو مار دیا۔ اب 1 منٹ یار اب 5 بار میں نے آپ کو موقع دیا تھا پڑھنے کا، آپ نے پڑھی نہیں۔ باجوہ آپ کو میں نے موقع دیا تھا پڑھنے کا، آپ نے نہیں پڑھی۔ اب مجھے پڑھنے دو، روکو مت، آگے اور بڑی دہشت گردی ہے۔ کتنا ٹائم چاہیے؟ 1 منٹ کتنے منٹ چاہیے مجھے بتا دو بس۔ ہاں یہ کو آدھا گھنٹہ لگے گا بھائی، یہ تو دہشت گردی بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ دہشت گردی ہے۔ نہیں ابھی اس وقت مفتی صاحب دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ میری رہنمائی پڑھ لیں، 2 منٹ پڑھ لیں۔ مرزا صاحب سنہری حروف سے جناب دہشت گرد ثابت ہو گئی۔ اب 2 منٹ پڑھ لیں، پھر 2 منٹ کے بعد میوٹ کر لیں، پھر میں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ چلے پڑھ لیں۔ کتنی دیر بات کرنی ہے یہ بتاؤ؟ 2 منٹ، 2 منٹ 2 منٹ کے بعد آپ کا ٹائمر، آپ سنو، 2 منٹ کا ٹائمر آپ کا لگاتے ہیں، لیکن پھر جب مفتی صاحب کی باری آئے گی نا تم نے نہیں بولنا۔ جی وعدہ؟ چلو جی 2 منٹ کا ٹائمر لگا دیں جی، اور میکسیمم ہم 10 منٹ بات کریں بس۔ جی میں نے لگا دیا ہے جی ٹائمر۔ جی بات یہ ہے کہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب مناظرہ 2 انسانوں کے درمیان ہوتا ہے تو جو بندہ مناظرے کو جیت جاتا ہے اس کا اپنا بیان آتا ہے، سب سے پہلے اس کی اپنی گواہی ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو میرا اس بندے کے ساتھ مناظرہ ہوا، میں جیت گیا، یہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ عبداللہ آتم کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ دکھا دیں جس میں عبداللہ آتم نے کہا ہو باجوہ صاحب کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ کبھی مناظر نے بھی خود اعلان کیا کہ میں جیت گیا ہوں؟ نہیں، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کبھی مناظر نے بھی خود کہا کہ میں جیت گیا ہوں۔ جی کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ ان کو تھوڑا سا جیت ہار کا فیصلہ سننے والے کرتے ہیں، مناظر نہیں کہتے کہ میں جیت گیا ہوں۔ کون سی دنیا سے اٹھ کے آئے ہو؟ بشیر بھائی ان کو ذرا بتائیں کہ یار یا کوئی مہذب طریقہ بھی ہوتا ہے گفتگو کا۔ 2 منٹ میں نے بولنا تھا، یہ بیچ میں بول گیا۔ اب 2 منٹ دوبارہ لے لیں، لیکن دوبارہ 2 منٹ پورے لے لیں، لیکن دنیا کو بتائیں کہ آپ کون سی دنیا سے اٹھ کے آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مناظر خود اعلان کرتا ہے میں جیت گیا ہوں۔ اگر آپ ٹائم دوبارہ سٹارٹ ہوگا، ضیاء بھائی بولے ہیں نا آپ کو 2 منٹ دوبارہ دیتے ہیں، نو پرابلم۔ ضیاء بھائی پھر دوبارہ بولیں گے، آپ کو پھر 2 منٹ دوبارہ دے دیں گے، لیکن اگر آپ بولے مفتی صاحب کا بھی ٹائم دوبارہ سٹارٹ ہوگا، 2 منٹ دوبارہ مفتی صاحب دوبارہ ٹائم شروع ہوا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب 2 بندوں کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اور یہ مناظرے کی بات بھی نہیں ہوئی ہے، یہ تو بیسیکلی موبائل ہے نا کہ جو جھوٹا ہے وہ 15 مہینے کے اندر فوت ہو جائے گا، یہ تو موبائل ہے نا۔ تو جو بندہ اس موبائل کے نتیجے میں سچا ثابت ہو گیا وہ فوت نہیں ہوا اور اس نے توبہ بھی نہیں کی، اس کا تو اعلان بنتا ہے نا کہ بھائی دیکھو مجھے مرزا صاحب نے کہا تھا 15 دن کے اندر جھوٹا فوت ہو جائے گا، میں فوت نہیں، لہذا میں سچا ہوں، مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گیا۔ عبداللہ آتم کی کسی بھی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، وہ بالکل خاموش ہو گیا، جو اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ عبداللہ آتم نے توبہ کر لی۔ دوسرے لوگ جو مخالفین تھے انہوں نے رولا ڈالا،
لیکن جو اصل بندہ تھا جس کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا، اس کی کسی بھی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ آن دا ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے توبہ کر لی، لہذا توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ڈال دیا۔ تو یہ اس کا سٹیٹمنٹ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تائب ہو گیا، ورنہ وہ مرزا صاحب کے خلاف اور زیادہ باتیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ ادھر ادھر کے لوگوں کی سٹیٹمنٹ بیان کر رہے ہیں، لوگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے۔ اصل وہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ عبداللہ آتم کی اپنی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، جس کے ساتھ جس کا نام لے کے مباہلہ کیا گیا، جو اصل مخاطب تھا۔ اس کی خاموشی اس کی توبہ کے اوپر دلالت کرتی ہے، لہذا وہ جو مرزا صاحب جو ہے اپنی بات میں، اپنی پیشگوئی میں سچے ثابت ہوئے۔ جی یہ لیں جی میری اسکرین کریں جی، آپ کو میں عبداللہ آتم کا دکھاؤں جی، آپ کہہ رہے ہیں جی اس کی سٹیٹمنٹ نہیں، آپ کو سٹیٹمنٹ دکھاؤں جی، اسکرین بڑی کریں جی میری، عبداللہ آتم کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جی۔ کبھی کچھ پڑھا ہو آپ، کریں جو بھی بھائی ماڈریٹر ہے۔ ضیاء بھائی کی اسکرین بڑی کریں۔ ساحل خود کدھر گیا ہے یار ساحل بھائی؟ وہ تھوڑے مفتی صاحب ایک منٹ میں پیچھے سے ہو کے آتا ہوں، پھر میرا وہ چلے گا، وہ میں پیچھے گیا تھا نا حوالہ لگانے، ایک منٹ میں آتا ہوں۔ کرو جی، سال بھائی کدھر چلے گئے ہیں؟ یار تو چل مینوں دس دے، میں لا دینا کیڑا صفحہ کی، یہ کیڑی کتاب ہے؟ یہ اخبار نور افشاں۔ اچھا نور افشاں، ٹھیک۔ یہ نظر ہے جی آتم صاحب کا عام نوٹس، ہر خاص و عام کی اطلاع کے لیے لکھتا ہوں کہ میں جس طرح عیسائی تھا بدستور عیسائی ہوں اور صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی مانتا ہوں، اور جیسا کہ بعض خیال کرتے ہیں میں ذرا بھی اسلام کی طرف مائل نہیں ہوں، جب نہیں مانتا۔ رقم عبداللہ آتم، پینشنر، اسسٹنٹ کمشنر پنجاب از فیروز پور، 12 ستمبر 1894۔ چیک کر لو، یہ نور ہے، اس کا حوالہ بھی دے دوں جی، بلکہ وہ بتا دیا میں نے جی، اوپر سے دیکھ لیجیے، نور افشاں اخبار ہے، پیج نمبر 5 ہے، اور یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے اکتوبر 1894۔ اچھا، پہلے نمبر پہ 2 باتیں یاد رکھیں۔ ہاں جی بتائیں۔ اب اخبار کے اوپر چھپی ہوئی خبر جو ہے اس کی کوئی حیثیت اور موقع او نہیں ہے۔ بھاگ جا، کوئی اہمیت نہیں، جو اخبار میں نوٹس نہیں دینا تھا تو کہاں دینا تھا؟ پرائیویٹ خط لکھ دیتا وہ آپ نے ماننا تھا، 2 باتیں، پرائیویٹ خط لکھ دیتا وہ ماننا تھا آپ نے۔ نہیں، دوسری بات بھائی نوٹس کیسے پتہ کیسے چل رہا تھا؟ اخبار میں اس نے اگلے نے نوٹس دلوایا ہے، اسی وقت 1894 کے اخبار میں اس نے نوٹس دلوایا ہے، اور کہاں لکھتا وہ؟ بھائی کیسے بتاتا وہ؟ میری بات سنو، آپ کی بات کیا سنیں؟ کہ مناظرہ یہ نہیں تھا کہ وہ عیسائیت چھوڑ کے مسلمان ہو جائے گا، وہ مخالفانہ جو اس کے حرکات تھیں، شرپسندانہ حرکتیں کر رہا تھا، اس سے کون سی شرپسندانہ حرکتیں؟ کس چیز پہ مناظرہ ہوا تھا؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہو شرپسند حرکتیں، مناظرہ کس چیز پہ ہوا تھا؟ مناظرہ اسی چیز پہ ہوا تھا کہ وہ اپنی شرپسند دشمنانہ جو حرکات ہیں اس سے باز آ جائے۔ کون سی دشمنانہ حرکات؟ دیکھیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، وہ اسلام کہاں سے گستاخی کی؟ دکھائیں، ثبوت دیں اس کا، کہاں اس نے گستاخی کی ہے؟ ثبوت دیں۔ میری بات سنو، بات نہیں نا سننی آپ کو، ہم ثبوت بھی دیں تو آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں مانا، خود اپنی طرف سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اس کا ثبوت دیں پھر آگے بات کریں، پہلے اس کا ثبوت دیں پھر آگے بات ہوگی، آگے نہیں بات بڑھے گی۔ یا آپ اپنی بات واپس لیں گے محترم، یا آپ اس کا ثبوت دیں گے۔ 15 مہینے کے بعد کیا میرے ساتھ فوت ہو گئے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا آپ سے، میں نے پوچھا ہے اپنی بات کا ثبوت دیں یا بات واپس لیں، نہیں، بس بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہاں ہے اسٹیٹمنٹ کے تحت مرزا صاحب کے ساتھ جو میرا مناظرہ تھا اس کے تحت وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، میں سچا ثابت ہو گیا۔ وہ بھائی وہ کہہ رہا ہے، میں آپ خود ہی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی نہ اس نے توبہ کی نہ کوئی سٹیٹمنٹ کی، وہ تو کہہ رہا ہے میں اسلام کو سچا نہیں سمجھتا، اور کیا کرے وہ؟ اور گستاخی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے میں اسلام کو سچا نہیں سمجھتا۔ اس نے یہ نہیں کہا
کہ میں مناظرہ جیت گیا لہذا مرزا صاحب لو جی اور کیا کہہ رہا ہے نہیں، اس نے کہا میں نے عیسائیت نہیں چھوڑی. آپ نے ابھی کہا تھا کہ اس کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اس نے بعد میں اسلام کے خلاف کوئی اب تھوک کر چاٹ لیں آپ. آپ نے کہا اس کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. عبداللہ اعظم کی سٹیٹمنٹ جس میں اس نے کہا ہو کہ میں نے موبائل کے ساتھ ثابت کر دیا مرزا صاحب جھوٹے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے ساری عمارت ہی اس پہ کھڑی کی تھی کہ وہ ڈر گیا جی، اس نے بعد میں کوئی بیان نہیں دیا، وہ ڈر گیا تھا. اس نے اس میں کہاں لکھا ہے کہ میرا مرزا صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس کے تحت لہذا ثابت ہو گیا کہ میں حق پہ ہوں. بھائی اسی کے تحت ہی تو وہ لکھ رہا ہے. مرزا غلام قادیانی جو ڈرامے بازی کرتا تھا کہ ڈر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دل میں ڈر گیا، اسی کا تو اس نے نوٹس دیا. دوبارہ پڑھ لیں جی. ہر خاص و عام کی اطلاع کے لیے لکھتا ہوں کہ میں جس طرح عیسائی تھا بدستور عیسائی ہوں اور صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی مانتا ہوں، اور جیسا کہ بعض خیال کرتے ہیں میں ذرا بھی اسلام کی طرف مائل نہیں ہوں بلکہ اسلام کو سچا مذہب نہیں مانتا. یہ لو موبائل کا کہاں ذکر ہے؟ مرزا صاحب کے ساتھ بات یہ ہے کہ ایک منٹ جی، یہ پیچھے پڑھیں جی، یہ پڑھیں جی پیچھے. پھر آپ جو نیا وہم، آپ نے جو نیا وہم ظاہر کیا ہے کہ اسلامی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دینے سے الہام کی شرط کے موافق ان کی جان بچ گئی. مرزا صاحب نو کہہ رہے ہیں جی، الہام کی شرط کے موافق ان کی جان بچ گئی، اور اس کے لیے 3 فرضی من گھڑت گواہ پیش کیے ہیں جن کا حال ہم نے اوپر بتایا. اس وہم اور ان گواہوں کو آتم صاحب نے 3 ظاہر گواہوں سے پراگندہ کر دیا ہے. پہلا گواہ ان کا زندہ اور صحیح سلامت ہے. دوسرا گواہ امرتسری جلسہ جو سپٹمبر 1894 کو ہوا جس میں آتم صاحب نے اپنے مسیحی ایمان کا اظہار کیا. لو جی، وہ تو پہلے بھی اپنے مسیحی ایمان کا اظہار کر چکے ہیں. اس کا ذکر میں نے آپ کے پہلے اشتہار کے جواب میں کر دیا ہے. تیسرا گواہ ان کا وہ نوٹس اور ایک خط ہے جو آتم صاحب نے نور افشاں مطبوعہ 21 ستمبر 1894 میں شائع کروا دیا. دیکھو صفحہ نمبر 6 اور 10، اور دونوں تحریریں آپ کے اشتہار کی تردید میں ہیں. ہم ان کو نقل کرتے ہیں تاکہ خوب صفائی ہو جائے. پہلا نوٹس یہ ہے کہ میں اسلام کی طرف مائل نہیں ہوں بلکہ اسلام کو سچا مذہب نہیں مانتا. دوسرا، اچھا جی، اب یہ دونوں حوالے ہم نے پڑھے. اب مجھے بتائیں کہ دونوں حوالوں میں اس موبائلے کا کہاں ذکر ہے؟ بھائی یہ کس کا ذکر کر رہا ہے اوپر؟ یار موبائلے کا ذکر نام و نشان تک نہیں ہے. کس چیز کا ذکر کر رہا ہے؟ کہ آپ نے جو نیا وہم ظاہر کیا ہے کہ اسلامی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دینے سے الہام کی شرط کے موافق ان کی جان بچ گئی. یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ میری بات سنیں. آپ کریں انکار کہ مرزا صاحب کو نہیں کہہ رہا. میری بات سنیں، یہ کسی اور وقت اور کسی اور جگہ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. یہ سٹیٹمنٹ اس حوالے یا اس موبائلے کے بعد کی نہیں ہے. اگر ہوتی چلیں جی، آپ چلیں جی کہ میں موبائلہ جیت گیا ہوں لہذا میں سچا ثابت ہوا، مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہوئے، یہ ہے سٹیٹمنٹ. لو جی، میں تمہیں وہی بھی سنا دینا. بعد نیاز تصدیقیہ یہ ہے کہ جے تو اج قادیانی مربی فرید باجوے نو منوا جائے میری بات سنے، میں بات سنے یار، اگر تو یار ایک منٹ یار، ایک منٹ یار، میری بات سن، ایک منٹ بات. ضیاء رسول تینوں میں نہ انعام دیاں گا، قسم والی گل. ٹھیک ہو گیا جی. میری بات سنے، جے تو منوا جائے نا 1 لاکھ روپیہ انعام میری طرفوں. ٹھیک ہے جی. میری بات سنیں، پتا کیا یہ لکھا ہوا ہے بعد نیاز و تصفیہ. ایک منٹ سن لینا. اب اسلام پر مختصر تقریر. ایک منٹ پڑھ لیں، ایک منٹ یا میری بات صبر تے کر لو، تن پڑھ کے تو سنا لین دیو. مختصر تقریر مرزا، ایک منٹ صبر کر لانا ہونا. مرزا صاحب قادیانی کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ میں نے کچھ بھی عظمت اسلام سے جناب کی نبوت اولین میں نجات کے لیے مدد نہیں لی،
البتہ میں جناب کے خونی فرشتوں سے ڈر کر چھپتا ضرور رہا ہوں. اے مرزا صاحب دے کہندا میں خونی فرشتیاں تو جڑا ڈر کے چھپدا رہے جڑے چھریاں لے کے میرے پیچھے بھیج دیندے سی. خصوصاً 4 مہینے آخر آپ کی 15 ماہ کی نبوت میں نہ اسلام کی عظمت الہامی سے، نہ اسلامی توحید کی تعظیم سے، اور نہ تثلیث میں کچھ متزلزل ہو کر یا ابنیت یا الوہیت مسیح میں متذبذب ہو کر، مگر تثلیث اور ابنیت و الوہیت میرے نزدیک وہی صحیح ہے جو بوقت مباحثہ میں نے شروع کی تھی. اچھا اس میں کہاں لکھا ہے کہ مبالغے کے تحت میں جیت گیا میرے سوال بتائیں. مبالغے کا چھوٹا سا بھی کوئی حوالہ ہے اس مبالغے باجوہ جہالت کی زیارسول کھوریوں ملنا بھائی لاکھ مبالغہ نہیں، مرزا کی پیش گوئی ہے. پیش گوئی ہے یار، مبالغہ کہاں ہے؟ بھائی فیض بھائی چپ کر جو، فیض بھائی چپ کر جو، بات سرے تے پڑی چپ کر جو، چپ کر جو. علاوہ کے واقعات ہیں. مربی صاحب اپنا مفتی صاحب چپ کر جو، بات سرے تے چڑھی ہے. ہاں جی گل یہ کہ اس موبائلے میں اس سٹیٹمنٹ میں بالکل ایک شائبہ تک بھی نہیں ہے جس میں عبداللہ آتم کی سٹیٹمنٹ ہو. پھر پڑھو، مبالغہ ہے ہی نہیں. ایک طرح زیادہ میں موبائلہ جیت گیا. اے پڑھو دوبارہ سنو مربی صاحب. اور یار میرا نام مربی صاحب نہیں ہے بھائی، ایک لوگ تم لوگ اتنے دجال ہو، ٹھیک ہے نا بھائی. باجوہ صاحب میرا نام ہے، میں مربی نہیں. کیسے تم لوگوں کو دکھاؤں یار تم لوگ. چلو جی قادیانی ملانگ باجوہ صاحب سنو. اس کے اوپر تمہیں زیار رسول بھائی دکھا چکے ہیں. ابھی ہاں جی یہ دوبارہ پڑھو جی، پڑھو میں ذرا بھی پڑھو جی. ایک بھی لائن اب ہے سن لو نا، تم ان کو مبالغے کی طرف کہہ رہے ہو. وہ مبالغہ ہے ہی نہیں، وہ مرزا کی میں پیش گوئی ہے. موبائلہ اور مبالغہ ہے ہی نہیں، مرزا کی پیش گوئی ہے. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک دو بھی بندے لائن کہتے میں ہیں جی موبائلے کا دو ریفرنس بندے ہے. کہتے ہیں جی جو ہمیں سے جھوٹا ہو وہ مر جائے. عبداللہ نہیں. آتم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہوا، یہ تو مرزا کہہ رہے ہیں. عبداللہ یہ تو اس کی آتم پیش نے گوئی ہے. عبداللہ آتم کا یہ تو کہنا بنتا ہے نا کہ بھائی میں موبائلے سے، میں موبائلے کے ساتھ سچا ثابت ہو گیا. چپ کر کے نا، ابھی چپ کر کے جو زیار رسول بھائی تمہیں دکھا رہے ہیں نا وہ یہ لیں جی، ابھی آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا ہے. وہ مرزا غلام قادیانی کو جواب دے رہا ہے کہ مرزا صاحب قادیانی کو جواب میری طرف سے یہ ہے کہ میں آپ کے خونی فرشتے جو چھریاں دے کے لوگوں کو آپ بھیجتے تھے ان سے میں ضرور ڈرتا رہا ہوں. یہ طنز کر رہا ہے مرزا غلام قادیانی کو. ان سے ضرور ڈرتا رہا ہوں، لیکن نہ میں اسلام کی عظمت سے، نہ الہامی سے، نہ اسلامی توحید کی تعظیم سے، کسی چیز سے میں نہیں ڈرا. اور نہ ہی میرا عقیدہ تثلیث، ابنیت اور الوہیت مسیح میں کچھ بھی جو ہے وہ متزلزل ہوا ہوں، بلکہ میرا اب بھی وہی عقیدہ ہے جو میں نے اس وقت مباحثہ کے دوران پیش کیا تھا. آگے وہ لکھتے ہیں مرزا صاحب ہمارے نزدیک آپ کا مباحثہ بہار صورت جھوٹا تھا اور اس کی طویل باطل ٹھہرتی ہے، اور بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ آپ توبہ کریں. موبائلہ کی وہ موبائلہ کیڑا سی؟ کون سا موبائلہ؟ وہ کون سا موبائلہ دماغ سکتے ہیں آپ کا؟ وہ مرزا غلام قادیانی نے اس کی موت کی پیشگوئی کی تھی 15 مہینے. موبائلہ کس چیز کا تھا؟ موبائلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھائی اس نے مرزا نے کہاں موبائلہ کیا تھا عبداللہ آتم کے ساتھ؟ جو 15 مہینے وہ موبائلہ تھا. اور کیا ہوتا ہے؟ تیرے مرزیا وہ پیشگوئی تھی مرزا قادیانی کی. اور پیشگوئی تو موبائلہ ہوتا ہے. پیشگوئی کو کس نے کہا موبائلہ ہوتا ہے؟ پیشگوئی کو کس بیوقوف نے کہہ دیا موبائلہ ہوتا ہے؟ اسی عمل کو تو موبائلہ کہتے ہیں. او جا یار کہیں اور جا کے دماغ کھپا. پیشگوئی کو کس پاگل نے کہا موبائلہ ہوتا ہے؟ موبائلہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو فیصلے اچھا چلیں جی آپ اس کو موبائلہ کہہ لیں، آپ اس کو موبائلہ کہہ لیں. یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب ہمارے نزدیک آپ کا الہام بہر صورت جھوٹا تھا. کون دسو؟ اور یار اے کتابی مفتی کو نہیں پوچھ رہا ہے پاہمیں موبائل اور موبائل سے میں فرق ہوتا ہے. وہ جانے دے آپ کو کچھ یار پڑھ لیا کرو. موبائلہ وہ ہوتا ہے، موبائلہ وہ ہوتا ہے بھائی، موبائلہ وہ ہوتا ہے جس میں خدا تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ ہم دونوں میں فیصلہ کر، اتنے عرصے میں ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو. یہ ہوتا ہے موبائلہ. مرزا نے پیشگوئی کی تھی کہ جب 15 مہینوں میں مر جائے گا. کہاں ذکر ہے؟ موبائلہ کا ذکر
وہ مرزا نے جو الہام سنایا تھا اسی کا ذکر ہے. میں بھائی مباہلے کا ذکر ہی نہیں. اس سے آپ دکھائیں مرزا نے کہاں کہا یہ مباہلہ ہے؟ مرزا نے کہاں لکھا یہ مباہلہ ہے؟ دکھائیں. مرزا صاحب نے جو پیشگوئی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر مباہلہ دکھائیں, مباہلہ کا لفظ دکھائیں. مرزا نے کہاں لکھا یہ مباہلہ عبداللہ آتم کے ساتھ؟ دکھائیں. یہ اس امر کو ہی جب کسی شخص کے بارے میں بھائی آپ کی بات نہیں نہ سننی, آپ کے نزدیک یہ امر مباہلہ ہے, ان کے نزدیک یہ امر الہام ہے. جب کسی شخص کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ 15 یار مجھے یہ کہانیاں نہ سناؤ, مجھے دکھاؤ کہ مرزا صاحب نے کہیں لکھا ہے یہ مباہلہ ہے. مرزا صاحب کو نہیں پتا تھا؟ میری بات سنو, آپ کو زیادہ پتا ہے, مرزا صاحب کو نہیں پتا کسی تھا. اور وقت کی تحریر ہے, کسی اور وقت یہ اور وقت کی ہے, یہ اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے 5 اکتوبر 1894. مباحثے کی باتیں ہیں, مباحثے کی. اچھا یہ 5 اکتوبر 1894 کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. جو مرضی ہے, اس میں مباہلے کا کوئی ذکر نہیں. یہ لکھا ہوا تھا مرزا صاحب ہمارے نزدیک آپ کا الہام. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے 15 مہینے کے اندر موت نہیں دی لہذا میں سچا ثابت ہو گیا. میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, آپ ذرا سننا. چلو 15 مہینے کا دکھا دینے, 15 مہینے کا دکھا دینے, 15 مہینے کا دکھا دینے. ہاں یہ دیکھیں ضیاء بھائی, مجھے یہ بتائیں, یہ جس نے خود تسلیم کیا ہے کہ مارٹن کلارک وہاں پر جج تھا, اس نے خود تسلیم کیا ہے. مارٹن کلارک جو حکومت کو لکھ کے دے رہا ہے, اپنی رپورٹ لکھا رہا ہے 107 دفعہ کی. یار چپ یار, اس کو میوٹ لگائیں یار, کوئی ماڈریٹر نہیں ہے. اس کو میوٹ لگائیں یار, کوئی ماڈریٹر ہے پلیز. اس کو ڈاکٹر ڈو بھائی اس کو پلیز رکھیں. وہ کہہ رہا ہے مناظرہ, یار چپ تو کرو, چپ تو کرو. وہ کیا بتا رہا ہے یہاں پر, مباہلہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مناظرہ ہے کہ مباہلہ ہے؟ پہلے مناظرے ہوئے ہیں, مباہلے کے بعد کیا. ہاں پہلے مناظرہ ہوا ہے. پیش گوئی مناظرے کی تھی کہ پیش گوئی مباہلے کی تھی؟ پیش گوئی ہمیشہ مباہلے کی ہوتی ہے. پیش گوئی مباہلے کی کیا پیش گوئی ہوتی ہے؟ اچھا پیش گوئی مناظرے کی ہوتی ہے. اچھا اب مناظرہ مرزا صاحب ہار گئے تھے کہ جیت گئے تھے؟ یار میری بات سنیں, مناظرہ مرزا صاحب ہار گئے تھے یا جیت گئے تھے؟ میری بات سنیں, مناظرہ جو ہے مناظرہ مرزا صاحب, ہم جیت گئے, مناظرہ مرزا صاحب ہار گئے تھے یا جیت گئے تھے؟ مرزا صاحب ہمیشہ ہر مناظرہ جو ہے جو صحیح طریقے سے ہوا ہے ہمیشہ اس میں جیتے ہیں, وہ بات نہیں. اگر جیتے ہیں تو ان کے اپنے گھر کے بندے, اگر جیتے ہیں تو اپنے گھر کے بندے یوسف خان اور خالہ زاد بھائی میر سعید اور وہ منشی کیا نام تھا مجھے ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں, یار اس کو میری بات سنو, ہر ایک کی بات کاٹنی ہے تم نے. تمہاری کوشش ہے کہ کسی تک حق نہ پہنچے ہے باجوہ, یہ تمہاری کوشش ہے, یہ تمہاری کوشش ہے کہ کسی تک بات نہ پہنچے. اگر مرزا صاحب مناظرہ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے گھر کے بندے ہو رہے ہیں. ساحل ایک منٹ بھائی, باجوہ صاحب ایک منٹ, باجوہ صاحب میں آسان کر دینا. تہاڈا کی موقف ہے کہ تسی کی سمجھدے ہو کہ عبداللہ آتم نال مناظرہ کیتا سی مرزا قادیانی نے کہ مباہلہ؟ دونوں ہی, مناظرہ بھی مباہلہ بھی. اچھا دو میں کیتے نے, ہاں ٹھیک ہو گیا. چلو ٹھیک ہے, جاری رکھو تسی اپنا کی نہ ہے فیصل, جاری رکھو. ضیاء بھائی نو ₹1,00,000 جتن دیو. ضیاء بھائی آ جائیں آپ. نہیں ہار گئے یار. نہیں وہ جیت تو گئے ہوئے ہیں, ضیاء بھائی نے تو دکھا دیا ہے. اب وہ منوارا بھائی نے نہیں مطالبہ کہ منوانا ہے کہ میں موبائلے باجوہ صاحب منن پھر ₹1,00,000 ملنا ہے, انجھے نہیں ملنا. میں نے کہا عبداللہ آتم کی سٹیٹمنٹ یہ چاہیے جس میں وہ یہ اعلان کرے کہ 15 مہینے گزر کے میں مرا نہیں لہذا میں سچا ثابت ہو گیا, مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے. سٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے. یہ مرزا صاحب یہ سٹیٹمنٹ جب خود دے رہے ہیں, جو میں مرزا صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا. یار اب مفتی صاحب مرزا صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں. مفتی صاحب اس کو ڈاٹ لگائیں. 15 مہینے کے اندر پیش گوئی کرنی تھی نا مرزا صاحب نے جی, کہ 15 مہینے کے اندر یہ بندہ مر جائے گا.
ٹھیک ہے. اب مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی وہ پیش گوئی دکھائیں ہمیں, اس کی سٹیٹمنٹ دکھائیں کہ اس نے کہا ضیاء بھائی نے آلریڈی بتا دیا, پڑھ کے سنایا ہے اس نے. اچھا چلے میں ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا قادیانی نے عبداللہ اتھم کے ساتھ مناظرہ اور مباہلہ دونوں کیے ہیں, جبکہ سیرت المہدی ہے صفحہ 219 ہے, حصہ اول ہے, کہتے ہیں لیکن باقاعدہ مناظرے آپ نے صرف 5 کیے ہیں. یہ مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے زندگی کے اندر صرف 5 مناظرے کیے ہیں. پہلا مناظرہ ہے ماسٹر مرلی در آریہ کے ساتھ, دوسرا مناظرہ مولوی محمد حسین بٹالوی کے ساتھ, تیسرا مناظرہ مولوی بشیر بھوپالی کے ساتھ, چوتھا مناظرہ مولوی عبدالحکیم کلہ نوری کے ساتھ, اور 5واں ڈپٹی عبداللہ اتھم کے ساتھ. یہ کہہ رہے مبالغہ کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں بتاتا ہوں جی مولوی صاحب چپ کریں, میری بات سنیں. پتہ نہیں یار آپ درس نظامی میں آپ کو کس نے پاس کیا ہے, یا پتہ نہیں آپ درس نظامی میں گئے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کو اگر مدرسے باجوہ صاحب, مرزا صاحب مدرسے گئے تھے, موبائل اور موبائل سے مرزا صاحب مدرسے گئے تھے. ٹھیک ہے, میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے, میں پیشگوئی کرتا ہوں اللہ سے خبر پا کر کہ یہ بندہ جو ہے 15 مہینے میں مر جائے گا یا توبہ کر لے گا, تو اس پیشگوئی کو جس میں انسان کے مرنے کی خبر دی جاتی ہے, اس کی شاطمیت کے نتیجے میں یا غلط رستے پہ ہونے کے نتیجے میں اس کو مبالغہ کہتے ہیں. اے مباہلہ دی تعریف کنے کیتی ہے؟ قادیانیوں ہر چیز نو اوتے تھلے کر چھڑیا, سفید نو سیاہ بنا دیو, سیاہ نو سفید بنا دیو. اور یہ مباہلہ کی تعریف کس نے بتائی ہے؟ اور کدھر لکھی ہے یہ مباہلہ کی تعریف؟ میری بات سنیں, حد ہو گئی ہے. میری بات سنیں, وہ کیسی یہ قادیانی شریعت ہے؟ جھوٹ دجل اور فریب. آپ تو اتنے جھوٹے اور یہ کہاں سے بنائی ہے مبالغہ کی؟ یہ ڈیفینیشن بتائیں کہاں پہ لکھی ہے؟ قرآن میں لکھی ہے, حدیث میں لکھی ہے, کہاں پہ لکھی ہے؟ میری بات بتائیں. ابھی یہی طریق مباہلہ کی یہ ڈیفینیشن بتائیں کہاں پہ لکھی؟ یہی موبائل کی ڈیفینیشن جو ہے ابھی آپ کے سامنے کہاں پہ لکھی ہے؟ ضیاء نے بھی کیا. ضیاء بھائی کہاں پہ لکھی ہے؟ کہاں پہ لکھی ہے؟ میری بات سنیں ایک منٹ. ہاں سنائیں. میری بات سنیں. آپ پچھلے 2 گھنٹے سے بات ہی سنا رہے ہیں, اگلے کی سنتے ہی نہیں ہیں آپ. میری بات سنیں, گپے مارتے چلے جا رہے ہیں آپ. جب مباہلہ کی تعریف جو آپ نے کی ہے مجھے بتائیے, یہ تو تعریف مرزا قادیانی نے بھی نہیں کی. میری بات سنیں. یار تم لوگ تو مرزے سے بھی بڑھ گئے ہو آگے یار. میری بات کنفیوز یار مرزے کو تو ہم کذاب کہتے ہی کہتے ہیں. اب تم لوگوں کو کیا ٹائٹل دیں ہم, کیا ٹائٹل دیں؟ جب 2 مخالفین, اور یہ مباہلہ کی تعریف تو مرزا قادیانی نے بھی نہیں کی. میری بات سنیں, میری بات سنیں. ہاں جب 2 مباہلہ کی تعریف بتائیں نا. بتاتا ہوں نا, کوئی سننی نہیں آپ کی, اور کوئی سننی بھی بتانے لگا. آپ بتائیں کہاں پہ لکھی ہے؟ مخالفین جو ہیں وہ تعریف آپ نے کر دی ہے, آپ نے ریفرنس دینا, تعریف آپ نے کر دی ہے, ریفرنس دینا. اللہ تعالیٰ سے تعریف کر دی ہے آپ نے, ریفرنس کی بات ہے. جو مطالبہ یہ ہم سے کر رہے ہیں نا کہ عبداللہ اتھم سے لکھ کے لاؤ کہ جی میں مناظرہ ہار گیا, نہیں ہارا, مبالغہ نہیں ہارا, یہ مرزا صاحب سے لفظ مبالغہ دکھائے. یہ مرزا صاحب سے دکھائے کہ جی مرزا صاحب نے اس سے مبالغہ کیا تھا. مرزا صاحب نے تو عبداللہ پیشگوئی عبداللہ مرزا صاحب نے اس سے مبالغہ کیا تھا, ہم نے تو دکھا دیا مرزا صاحب نے اس سے مناظرہ کیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں مبالغہ کیا تھا, مبالغہ دکھائیں. عبداللہ ڈیڑھ گھنٹے سے آپ پڑھ رہے ہیں. مرزا صاحب کی اپنی زبان سے دکھانا ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہو میں اس سے مبالغہ کر رہا ہوں. اپنی زبان سے کتابوں سے پڑھ رہے ہیں. مرزا صاحب کی اپنی زبان سے دکھانا ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہو میں اس سے مبالغہ کر رہا ہوں. مرزا صاحب تو پیش گوئی کہہ رہے ہیں. پیشگوئی میں جب انسان کی مطلب یہ پیشگوئی ہوتی ہے کہ دیکھیں پیشگوئی ہوتی ہے باجوہ صاحب, میں بتاتا ہوں پیشگوئی کیا ہوتی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. پیشگوئی ہوتی ہے, میں پیشگوئی کروں باجوہ صاحب کا آج رات کو ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے یا ان کی دماغ میں شریان پھٹ جانی ہے, دونوں میں سے ایک طریقے سے یہ مریں گے, یہ ہے پیشگوئی. اور مبالغہ ہوتا ہے کہ مبالغہ تو قرآن پاک کے اندر, قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت 61, 62, 63 اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ بتایا گیا ہے.
मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2404 के अंदर बताया गया है, कहा कि मुबाला तो ये है कि तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं। कुरान ने तरीका कोई और बताया, ये तुम लोगों ने अपने मुबाले बनाए हुए हैं। वो कम अज कम बताओ तो सही है मुबाला की तारीफ क्या है। अगली बात ये है कि तुम अपना लुकमा मिर्जे का यानी के मुंह के अंदर तुन रहे हो, हैं? मिर्जे ने तो वो बात लिखी को नहीं, मुरब्बी उठ के मिर्जे के मुंह के अंदर अपने लुकमे तुन रहे हैं, हद हो गई है। मेरी बात सुने, मैंने सीरतुल महदी अभी मुफ्ती साहब है, वो कहता ਇਹ ਮੁਬਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਬਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਾਲੀ ਮੁਕੀ। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब आप चुप क्या कर, पूछा गया आपसे, मेरी बात सुने, सवाल क्या पूछा गया एक आपसे, मिनट, पहले ये सवाल आप रिपीट चुप करें, कर जाए, बताता हूँ। पहले आप सवाल रिपीट करें, सवाल रिपीट करें, क्या सवाल पूछा गया आपसे? भी आपने ये पूछा ना कि मुबाला और जो मुनाजरा है उसमें क्या फर्क है, उसकी तारीफ बताएं। और उसके बाद मिर्जा साहब से दिखाएं कि मिर्जा साहब ने मुबाला किया हो। भी जब आपको तारीफ समझ लग जाएगी ना तो बाकी चीज आपको खुद ब खुद ही समझ लग जाएगी। हमने अब्दुल्ला आथम के मेरी बात अल्फाज सुनिए ना, मुबाले सुनिए, के सुनिए। जो अच्छा, अब उसने सुनिए। किया भी नहीं है मुफ्ती एक साहब, ਜਿਹੜਾ एक सेकंड। ਮੁਬਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਧਿੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਧਰੇ ਮੁਬਾਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ। हाँ, होगी बात। आप मिर्जा साहब का ऐसे लफ्ज मुबाइले का दिखाएं और पहले उसके मेरी बाद बात सुनो, पहले उसके मेरी बाद आप एक्सप्लेन करें मुबाला ये होता है और मुनाजरा ये होता है। मिर्जा मैं- साहब से दिखाएं उन्होंने मुबाला किया हो। मैं बताता हूँ आपको। बात ये है कि जब मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है कि कल या आज से 4 महीने बाद अल्लाह ताला जो है वो चांद ग्रहण लगाएगा। ऐसा करें बाजवा साहब, आले इमरान की आयत नंबर 61 निकालें जरा। अच्छा, एक सेकंड, वो भी मैं निकालें। कोई कुरान की बात करते, छोड़े इधर उधर की बातें छोड़। ये भी बात करेंगे, कुरान की बात और यार करें तो कुरान की बात करते हैं ना। पहले वो निकालें क्योंकि पहले वो कुरान की आयत 61 निकाले, मुबाहले की तारीफ जो अल्लाह ने लिखी हुई है हम उसको कबूल कर लेते हैं, छोड़े उसके ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि मिर्जे कादियानी ने वो वाला काम किया कि नहीं किया, बस बात खत्म हो जाती। अगर तो वो काम किया मिर्जे कादियानी ने तो ठीक है, वो मुबाहला था, अगर नहीं किया तो मुबाहला नहीं है। अच्छा, आप बताएं कि आयत नंबर कौन सी है? आयत 61 है, आप लोगों की 62 है। कुरान मुख्तलिफ होता है ना मुफ्ती साहब। नहीं, कादियानियों का कुरान लग गया ना। नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो जब हम काउंटिंग करते हैं तो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। हाँ वही काउंटिंग मुख्तलिफ नहीं है। निकालें अपनी आयत 62 और मुसलमानों की आयत 61 निकालें। मुसलमानों की भी वही है, जब 1400 साल से मुसलमान सहाबा इकराम के जमाने से बिस्मिल्लाह को पहली आयत तसव्वुर नहीं कर रहे, तो आपने किस तरह बना दी? जब कुरान करीम और यार ये अलग मौजूद छोड़ पहले सूरह आले इमरान 61 ये बड़ी अच्छी बात की बात ये है। मुसलमानों के कुरान से सूरह आले इमरान 61 निकालो। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे ओ भाई आयत निकाले यार, फिर वही में शामिल, भाई आयत निकाले, वो पढ़ते थे जी। आयत निकाले, एक मिनट आयत निकालिए साहब, एक मिनट। लोगों को फमन हाजका थोड़ी तालीम देनी है ना। मिन बादी मा जाका मिनल इल्म, ए आयत निकाले, जल्दी करें। मैं निकालता हूँ, लेकिन निकाले तो है, सुने पहले नहीं सुने नहीं आयत निकाले, आयत निकालिए, वो एक मिनट आयत निकाली यार, जाना है कोई खत्म, आयत निकाल, नहीं इधर उधर नहीं, कुरान कराने जाना है कोई दावत में, कुरान पे बात खत्म करते हैं हम, बात खत्म नहीं कोई मेरा मतलब ये है भाई कुरान पे बात खत्म करते हैं बाजवा साहब। और यार कोई किसी के चलीसवे की दावत पे जाना किधर जल्दी की बात किया है।
ہم نے ادھر جانا ہے مباہلے میری کی بات دعوت پہ سنیں، جانا ہے. میری بات سنیں. نہیں آپ ابھی مباہلے کا چہلم ہونے لگا ہے مرزا قادیانی کے مباہلے کا چہلم. میں کرتا ہوں نا بات. آپ ہمیشہ ایک بات طنز کی رنگ میں کرتے ہیں. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کر لیں. قرآن کر لیں. سورۃ توبہ میں سورہ توبہ نہیں, سورہ آل عمران آیت 61. ایک منٹ. سورہ آل عمران یار آیت ایک منٹ. 61. سورہ آل عمران آیت 61. سورۃ توبہ میں بسم آل عمران آیت 61. نہیں. آل عمران آیت 61. قرآن میں نہیں لکھی گئی. آل عمران آیت 61. سورۃ توبہ سے نہیں, وہی پہلے نکال لیں. نہیں کرتے تو نہیں, وہی ایک آیت. بسم اللہ بھی صرف ریویلیشن ایک کا آیت. ہوئی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں ریویلیشن کا حصہ ہے. یار فیصل یہ ہے اوئے بات. ایسے بندے نو کنج بلیوا پائیے یار. پڑھیا نہیں آتی نا تو پڑھیا مفتی نہیں صاحب جاتا پڑھ دیتے یار. ہیں. بندہ پڑھیا نہیں ہو جاتا یار. اگر مجھے پتا ہے مرزا قادیانی کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو مفتی صاحب آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں. ہمارا قرآن ہے, مفتی صاحب پڑھ کے سنا. کوئی اسلام بھی تو سکھانا ہے کہ آپ صرف نے نفرت سنانی ہے سکھانی ہے. آیت سنانی ہے آپ نے. ہاں جی, آیت نمبر 6, آیت نمبر میرے سامنے ہے. پس جو تم سے اس بارے میں آیت پڑھیں قرآن پڑھیں. آیت پڑھ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کا ترجمہ یہ ہے بس جو تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد بھی جھگڑا کرے کہ کس کے بارے میں ہاں جی, ہاں وہ بارے بھی بتا دیں. اچھا فی سے مراد کیا, کس بارے میں؟ ہاں جی وہ بھی لکھا ہے اس سے پچھلی آیت میں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں. ہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. ہاں جی آگے. اچھا اس سے پچھلی آیت ہے, اس میں لکھا یہ یقیناً حق ہے تیرے رب کی طرف سے, پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اب یہ کیا حق ہے, اس سے پچھلی آیت میں چلے جائیں. یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی سی ہے. اسے اس نے مٹی سے پیدا کیا, پھر اسے کہا کہ ہو جا, تو وہ ہونے لگا اور ہوتا رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آگے اگلی آیت کا 61 کا ترجمہ کریں. 61 کا نہیں, آپ مضمون سمجھ لینا جو مضمون نہیں مضمون نہیں. 61 جو مطلوبہ آیت ہے اس کو ذرا پڑھیں, ترجمہ کریں. میں پڑھتا ہوں, لیکن جو مضمون اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ کن فیکون کا مضمون. اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ مفتی صاحب کون پہ جھگڑا نہیں تھا, مفتی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ مبالغہ ہوا ہے. لوگوں کو تھوڑی تعلیم بھی دینی ہے کہ نفرت ہی سکھانی ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ باجوہ صاحب نے آیت پڑھتے ہوئے 2 غلطیاں کی تھی, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بتا دوں. وہ غلطیاں انہوں نے 2 اس کو چھوڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بتا. ایک منٹ نہیں, باجوہ صاحب حکم یہی ہے کہ اگر عوام الناس کے اندر غلط قرآن کو پڑھ دے تو جو صحیح جانتا ہو وہ اس کی تصحیح کر دے. ہاں کرے, میں کہہ رہا ہوں باجوہ صاحب ترجمہ کر دے. نہیں کریکشن ہونی چاہیے. ہاں جی کریں جی. باجوہ صاحب ترجمہ کر دے پلیز یار. ایک منٹ, موضوع ہٹ جانا ہے. نہیں بتائیے کہاں غلطی کی جی. اچھا چلیں جی, میں مفتی صاحب جلدی سے بتا دیتا ہوں ان کو. ویسے غلطیاں زیادہ کی آپ نے, لیکن چونکہ 2 جو آپ نہیں بات سنیں بتا دیتا ہوں. جو 2 آپ نے لحن جلی کی ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں. ایک آپ نے پڑھا ہے فقل تعالو, تو بھائی وہاں پہ ہے تعالو, لام واو زبر لو, لو نہیں, وہ ہوتا ہے لام پیش واو لو. فقل تعالو, ٹھیک ہے آگے. ہاں لو. آگے دوسرا آپ نے پڑھا سما نہیں. میم کو دیکھیں, جو میم مشدد ہوتی ہے نا وہاں پہ دیر لگتی ہے, لیکن لمبا نہیں میں نے کیا. ہاں چلیں ٹھیک ہے, بات سنیے ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دوں. ہاں ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دیں. وہ ایکچولی کیا ہوا کہ آپ شاید میم پر وہ شد ہے تو اس پہ غنہ کرنا چاہتے تھے, تو آپ نے آگے کر دیا. تو پڑھیں گے میم پر تھوڑی دیر لگائیں گے, لیکن میم الف نا نہیں اسے بنائیں گے, سما. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, اوکے. ترجمہ کر دے باجوہ صاحب, ترجمہ کر. ہاں جی
ترجمہ کرنے لگا. اب جناب علی یہ آپ پیچھے سے چلے جائیں. پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں. اور وہ لوگ سنیں، خاموشی سے سنیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے تو ان کو وہ ان کے بھرپور اجر وہ کتنا ٹر گئے ہیں، کتنا چلے گئے ہیں آپ. 2 آیتیں پیچھے. اور نہیں 2 نہیں 61. یار ایک منٹ یار، مسلمانوں کو کوئی علم بھی سکھانا ہے کہ نفرت ہی سکھانی ہے؟ نہیں مسلمانوں کو آتا ہے علم، آپ نہیں نہ آتا سکھائیں. نا، آگے سنیں. اب ہم نے قادیانیوں سے علم سیکھنا ہے. اور وہ لوگ مسلمانوں کو آتا ہے. اور یار جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو. نہیں آپ ہمیں 61 آیت کا ترجمہ سنائیں. 1 منٹ. 61 آیت کا ترجمہ. جی مضمون بھی سمجھنا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے تو فمن حاجہ کا یہاں سے ترجمہ کریں. اور یار قرآن جب پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے خاموش ہو جاؤ. نہیں ہمیں تم سے ہم نے سننا ہے اور سمجھنا ہے. ہاں جی بالکل. تم سے سمجھنا ہے، قادیانیوں سے سمجھنا ہے. نہیں قادیانیوں سے سننا ہے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. کسی سے بھی وہ تو پھر کسی سے بھی بات ہے نا علم کی بات باجوہ صاحب، یہ بات بڑی دور نکل جانی ہے. نہیں. پھر آپ سے میں نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو تم قرآن پڑھ رہے ہو یہ قرآن کون سا ہے؟ تم لوگوں کے عقیدے کے مطابق تو یہ وہ قرآن ہے جو مرزا قادیانی خنزیر کے اوپر نازل ہوا ہے. اصل قرآن جو ہے وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے، کلمۃ الفصل کے اندر لکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اٹھ گیا بڑی نا، دور نکل جانی ہے. یہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا تو وہ یہ جو امام مہدی ہے اس کی نسل میں سے جو ہوگا وہ لے کے آئے گا. ثریا ستارے پر بھی چلا گیا نہیں وہ بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے یہی بتایا. نہیں یہ بات ہے ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آیت اگر کا ترجمہ ایمان کریں، ثریا ستارے آیت پر کا بھی چلا ترجمہ گیا. کریں، آیت کا ترجمہ کریں. یار پہلے میری بات سنیے، یہ حدیث کو آیت کا ترجمہ کریں. نہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ مباحلہ کیا ہوتا ہے. میری بات سنیں. مسلمانوں کو یار یہ بندہ پکڑا ہی نہیں دے رہا یار. وہ فیصل ہے، وہ فیصل ہے، 1 منٹ. وہ فیصل ہے، یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ وہ فیصل ہے پھڑی ہوئے سر جی بندہ میرے پڑھائی والے نہیں کرو، دیتا یار. اسکرین وڈی کرو، میرے والے کرو. آہو یار تو اسکرین میری وڈی کرو جی سال بھائی، اسکرین وڈی کرو. ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ. ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਛੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ खोल लें. 5 सितंबर 1894 थी आखिरी तारीख. 15 महीने पूरे होने की आखिरी तारीख थी 5 सितंबर 1894. 2 दिन के बाद की अखबार है, चूंकि ये हफ्ते बाद अखबार शाया होता था. 7 सितंबर 1894 की ये अखबार है. तार बरकी फिरोजपुर से 6 माह हाल को, यानी ये 7 तारीख का अखबार है, 6 तारीख का बयान कर रहे हैं कि कल 6 माह हाल को अल सुबह बजरिया तार खबर पहुंची कि खुदा के फजल से मिस्टर अब्दुल्ला आथम साहब सही सलामत जिंदा व तंदुरुस्त मौजूद हैं. मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अमृतसर के मुबासा मजहबी के वक्त जो उनकी निस्बत पेशगोई की थी कि 15 महीने के अंदर अंदर मर जाएंगे, महज बातल व आतल ठहरी और मिर्ज़ई इल्हाम का दरोग बेफरोग सब पर ज़ाहिर व आश्कार हो गया. मिर्ज़ा साहब की पेशगोई फिल हकीकत खुदा पर तोहमत थी जो उसके मुकद्दस नाम से उन्होंने की थी. अच्छा ये है जी उसका आगे वो एक और भी कांट लिखते हैं, वो भी सुन लो. इसके साथ ही ये भी खुशखबरी की खबर है कि खुशी की खबर है कि CB बोर्डिंग स्कूल लुधियाना के 5, 4, 9 उम्र व ना तजर्बाकार लड़के जो मुहम्मदियों के बहकाने से मुर्तद हो गए थे, यानी मुसलमान हो गए थे वो ईसाइयों से, बिल आखिर मुहम्मदियों का हाल चाल देख कर यके बाद दीगरे वापस आ गए और अपनी नदानी की हरकत पर नादम और तायब होकर फिर स्कूल में दाखिल हो गए. मुहम्मदियों ने इन कम समझ लड़कों को मुसलमान कर लेने में अपना बड़ा फ़ख्र और बायस फतह मंदी समझा, लेकिन अब कफ अफसोस मलते हैं. मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के इस करतूत से 5 लड़के सही हो गए थे. ये पहला करतूत. अब आगे अब्दुल्ला आथम का बयान भी सुन लें. ये थे जी 7 सितंबर 1894 का अखबार. ये है जी आपके सामने 14 सितंबर अगले हफ्ते का अखबार, 14 सितंबर 1894, नूरे अफशां.
تھوڑا جہا میں اور بڑا کر دیا شاید انہوں گھٹ نظر آئے. یہ نظر آ رہا ہے جی 14 سپٹمبر 1894 بروز جمعہ اشتہار واجب الاظہار. اے انہوں نے قرآن پاک دی آیت بھی وچ لکھ چھڈی آ. اے مرزا غلام قادیانی دا منہ کالا کرنا واسطے انہیں جڑا اپنا بھی منہ کالا کرایا تے نال مسلمانوں دا بھی کرایا. انہوں نے لکھیا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. شرم کرو مرزیو، عیسائی تم لوگوں کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا جھوٹ. آگے صبر سے سننا. اب تجھے یہ لفظ چاہیے تھے 15 مہینے کے بھی اور موبائل سے کے بھی، تمہیں یہ لفظ چاہیے تھا. بند کر، اب بند کر. عبداللہ آتم کی نہیں ہے اور بند کر. اور کس کی ہے؟ عیسائیوں کی نہیں ہے. عبداللہ آتم خود اخبار لکھتا تھا. عبداللہ آتم کی سٹیٹمنٹ، عبداللہ آتم خود لکھتا تھا اخبار. عبداللہ آتم کی طرف سے. آگے سنو جی، طرف سے کہ میں بند کر کے سن، بند کر کے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے خدا پر جھوٹ باندھا. گویا خدا نے مرزا سے کہا تھا کہ آتم صاحب 15 مہینے کے عرصہ میں مر جائیں گے. چنانچہ کل 5 ستمبر 1894 کو 15 مہینے پورے ہو گئے اور آتم صاحب خدا کے فضل سے امرتسر میں سب کے سامنے زندہ موجود ہیں. مرزا صاحب کی پیشگوئی خدا پر تہمت تھی اور خدا پر وہی شخص تہمت باندھتا ہے جس کا ایمان خدا پر نہیں. ان کی جھوٹی نبوت، جھوٹے دعوے ہر طرح سے جھوٹ ہیں. چاہیے کہ ان کے معتقدان ان کی طرف سے ہٹیں اور خدا کی طرف سے رجوع کریں. اور شاباش ہے ان مسلمانوں کو جنہوں نے شروع سے ہی انہیں گمراہ سمجھا. لو جی. اچھا آپ چپ کر جو، میں 3-4 منٹ نہیں نا بول رہا. آپ بتائیں جی. ہاں جی، صاف والی تھوڑا سا شائبہ بھی چپ کر دو. اب جیسا کہ سارے کے سارے بندوں نے، یہ 65-66 بندے یا 68 بندے سن رہے ہیں، یہ ساری کی ساری اسٹیٹمنٹ جو اس بھائی نے بتائی ہیں، ان میں سے ایک بھی عبداللہ آتم نے اپنی طرف سے نہیں کہی. دوسرے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ آتم کی جو پیش گوئی ہے اس میں اس کے تحت عبداللہ آتم نہیں مرا. عبداللہ آتم کا اپنا بیان کدھر ہے؟ عبداللہ آتم بس اتنی بات ہی رہ گئی. باقی مان گئے ہو کہ یہ ساری باتیں، یہ مان گئے ہو کہ 18 منٹ جی، ایک منٹ مخالفین کی سٹیٹمنٹس ہیں. یہ مان گئے ہو 1 منٹ. اور مخالفین نہیں ہو سائیں دے سی مخالفین. عبداللہ آتم مرزا دا مرید سی. عبداللہ آتم مرید تھا. یہ پہلی بار یہ ڈرامہ لگا رہے ہیں مرزئی کہ نہیں. جو مناظر ہے وہ خود کہے، وہ بھی دکھاتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. صبر کرو نا، صبر کرو. یہ مان گئے ہو کہ 14 ستمبر 1894 کی یہ تحریر اسی مرزا قادیانی کی پیش گوئی سے متعلق ہے جو 15 مہینے مرنے کے لیے اس نے کی تھی. مان گئے ہو؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ پیش گوئی ٹھیک ہے جی. تاریخ کتنی ہے؟ 1 منٹ رک جا نا، رک جا. تاریخ کتنی ہے؟ وہ 1 منٹ صبر بریکاں تے پیر. تاریخ کتنی ہے؟ 14 ستمبر 1894. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو صبر کرو، اب آپ کو عبداللہ آتم کا بیان دکھاتا ہوں. میں صبر نو تھوڑا آ جائے بس بریکاں تے پیر پا. تیرے میں شوق ہونے پورے کر دا. 2 منٹ دیو جی، میں اگلا والا کٹ لاں. اتنی جگہوں پر کہیں پر آپ نے لفظ مبالغہ سنا ہے؟ کہیں پر لفظ مبالغہ سناؤ. ہر جگہ پر مباحثہ نہیں ہو بھائی. یہ ہوئی تے گل ہے کہ مربیاں نے اپنے لکمے نا مرزے قادیانی دے منہ چ ٹھوک دینے پہ. مرزا کو جوہر کہندا ہے، مربی کو جوہر کہندے نے. بندہ کسی کی موت کے بارے میں پیش گوئی ہوتی ہے، جو اس کے سچا یا جھوٹا ثابت کرے اسی کو مبالغہ کہتے ہیں. سچی ہوتی نا بھائی تو عبداللہ آتم کو مر جانا چاہیے تھا. کوئی سچی ہوتی تو عبداللہ آتم نے توبہ نہ کی ہوتی تو عبداللہ آتم کے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی آتی نا. مرزا صاحب نے 3 دفعہ کہا ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ نہیں ٹلے گی، نہیں ٹلے گی. نہیں توبہ اگر نہ کی تو نہیں ٹلے گی. آسمان ٹل جائے یہ نہیں ٹلنی. بالکل، اگر وہ توبہ نہ زمین ٹل جائے، آسمان ٹل جائے، یہ نہیں ٹلنی. اور انہوں نے کہا اگر وہ توبہ نہ کرتا تو تمام بدکاروں اور شیطانوں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو. تو اگر وہ توبہ، یہ سٹیٹمنٹ اس کی اگر وہ نہ مرا، وہ نہیں مرا، عبداللہ آتم وہ نہیں مرا. مرزا صاحب کا خود میں نے تمہیں روحانی خزائن جلد 9 صفحہ نمبر 27 پڑھ کے سنایا ہے. مرزا خود اقرار کر رہا ہے کہ نہیں مرا. اگر اس نے توبہ نہیں کی تھی تو اس کی اپنی سٹیٹمنٹ اس کو کا دندل پڑ گئے تھے
کہ ادھر ادھر کے لوگ تو اخباروں میں اشتہار پر چھپوا رہے ہیں, اس کو کیا موت پڑ کون گئی؟ سا لے کے آ رہے ہو؟ اور یار اس مبالہ کو پھر کیا کون سا رہ موت گیا؟ پڑ گئی؟ اس کو مبالہ مرغی پڑ کون سا گئی رہ تھی. گیا؟ اگر وہ ڈر گیا تھا تو مبالہ کون سا ہے؟ اگر وہ ڈر گیا تھا. اور یار میری بات سنو, اب مفتی صاحب ابھی دیکھنا اسی بات سے اندازہ لگاؤ نا ابھی کہ ادھر ادھر کے لوگ دیکھو جو میں ہیں تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے. ابھی دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کرنا کیا, 2 گھنٹے سے اشتہار دے رہے ہیں. 2 گھنٹے سے جو تم نے 2 گھنٹے سے جو تم عبداللہ اس کو اعظم ڈرا کدھر رہے مر ہو گیا نا, تھا بھائی؟ 2 گھنٹے سے جو تم ڈرا رہے ہو نا, اور یار اور عبداللہ کہہ رہے اعظم کدھر مر گیا تھا؟ میرا ایک ہی مطالبہ ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں عبداللہ آتم کی عبداللہ اعظم کی اپنی اسٹیٹمنٹ کہ میں اس عبداللہ مبارک آتم کی اپنی نتیجے میں جیت گیا. اسٹیٹمنٹ, وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دکھائے کہ میں مر گیا ہوں. مفتی صاحب نہیں, کوئی عبداللہ اعظم کی مرزا کی عبداللہ اسٹیٹمنٹ اعظم کہاں ہے کی کہ یہ میں مر گیا ہوں؟ اسٹیٹمنٹ عبداللہ مرزا کی اعظم کی اسٹیٹمنٹ یہ کہاں ہے کہ میں مر اسٹیٹمنٹ گیا ہوں؟ ہے کہ مرزا صاحب کی وہ مرزا کی پیش پہ اسٹیٹمنٹ جھوٹی کہاں ہے ثابت کہ میں ہوئی. بچ گیا ہوں؟ مرزا کی میری بات اسٹیٹمنٹ سنو. کہاں ہے کہ میں بچ گیا ہوں؟ میری بات سنو, مرزا میرا کی مطالبہ یہ تھا. اسٹیٹمنٹ تم نے مرزا کا مبالہ بنا دیا. مرزا کی اسٹیٹمنٹ کہاں ہے کہ میں بچ گیا ہوں؟ اچھا ابھی ذرا چپ کر کے سنو. زیار سول صاحب کا حوالہ, یار اب 2 منٹ چپ بھی کرو نا. باجوہ جتنی یار دیر نہیں, تک پہلے میرا سوال تمہاری سن لو. بات زیار سول بھائی سے ہو رہی ہے, میری بات مفتی صاحب سے ہو رہی ہے. اعظم کی پیج تمہاری بات زیار سول بھائی سے ہو رہی ہے, میری بات مفتی صاحب سے ہو رہی ہے. ابھی وہ تمہارے لیے حوالہ نکال رہے ہیں جو تمہارا من پسند ہے. چپ کر جو مفتی میرے- صاحب. انہیں دیکھو انہیں 2 گھنٹے مدعا میری بنایا بات ہے, سنو, میری بات 2 سنو. گھنٹے کہ جی وہ انہیں نہ اپنی ٹونگ کے رکھنی, اپنی انہیں ٹونگ کے رکھنی ہے. یار اچھا, تھوڑی بات ہمیں آپس میں تو کر لینے تھے یار. مفتی صاحب انہیں 2 بتاؤ, گل گھنٹے بتاؤ. تو 2 گھنٹے تو لایا ہوا ہے کہ جی انہیں مر جانا سی لیکن وہ ڈر گیا لہٰذا نہیں مریا. اگر ڈریا نہیں تو اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی؟ اور یار اس کو چپ نہیں کرا سکتا کوئی ماڈریٹر یار. اور میرے پیارے بھائی مجھے اس کو ماڈریٹر اس اور کو یار کوئی عقل سے عقل کو یار باجوہ میں مجھے مفتی صاحب سے اس بات کی کرنے اپنی دو. اس طرح نہ اسٹیٹمنٹ کرو, اس طرح نہ کرو. اس طرح تو وہ پرماننٹ ماڈریٹر آپ کو کرتا رہے گا, آپ بات خراب کر رہے ہو. زیار سول بھائی تم سے بات کر رہے ہیں نا, باجوہ تمہاری بات میں تو انسانوں کی بولتا ہے. طرح بات کرنے تو کیا مسئلہ ہے یار, حد ہو گئی ہے. اچھا مفتی صاحب ابھی اس نے 2 گھنٹے سے بات سنتے کیوں نہیں؟ باندھی ہوئی ہے کہ جناب وہ ڈر گیا تھا لہٰذا پیش گوئی پوری نہیں ہوئی. نہ یہی ڈر کہہ رہا ہے نا, یہی مفتی صاحب یہی کہہ رہے ہیں 2 ہاں جی ہاں جی ہاں جی, یہی کہہ رہے یار ہیں چپ کرو یار. چپ نہیں میں نے کرنا, ادھر ادھر ابھی مرزے نے جب وہ مر جائے گا نا عبداللہ آتم بعد میں مرے گا تو مرزے نے کہنا پیش گوئی پوری ہوئی ہے. ابھی وہ دیکھنا ہے, اس کے ساتھ میں نے کرنا کیا, میں انتظار کر رہا ہوں کہ زیار سول بھائی پوری ہوئی ہے نا, اس نے توبہ کر دی. ابھی تو میں نے اس کا ابھی تو مرزے کے اپنے ہاتھ سے جو باجوے کا نیریٹو ہے کہ جی وہ پیش گوئی اس لیے پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے توبہ کر لی تھی. مرزا اس پیش گوئی کو پورا کر رہا ہے اپنی کتاب میں. اور پیش گوئی دونوں صورت میں پوری ہوتی ہے, توبہ کرنے کی صورت میں بھی, عذاب نہ آنے کی صورت میں بھی, اور عذاب آ جائے تب بھی. ابھی فیصلہ پیش گوئی پوری اس وقت نہیں ہوتی ہے جب پیش گوئی کرنے والا جو ہے خود اس کی پیش گوئی کی وجہ سے مرا. میری بات سنو, عبداللہ آتم پیش گوئی کی وجہ سے میری بات سنو. پیش گوئی کی وجہ سے پیش گوئی کرنے والا جھوٹا اس وقت ثابت ہوتا ہے جب وہ خود جھوٹا وہ تو اس ثابت حد ہو میں آ گیا, جائے. جھوٹا تو ثابت ہو گیا. 15 مہینے میں نہیں مرا مرزا, جھوٹا ثابت ہو گیا. مرزا صاحب کے 15 مہینے میں فوت ہو گئے. لانتیوں سے سب لانتیوں سے مرزا صاحب زیادہ 15 مہینے میں فوت ہو گئے تھے. سب بدکاروں سے زیادہ پہلے میری بات سنیں بدکار, نا, سب شیطانوں سے زیادہ مرزا صاحب تو فوت ہوئے 1908 میں. مرزا صاحب تو فوت مرزا صاحب تو 1908 میں فوت ہوئے. بتائیے, مرزا صاحب تو 1908 میں فوت ہوئے ہیں. میں تے پہلے ہی نام لیا کیا سی زیار سن نو کہ اگر زیار سن منوا جائے ایس بندے نو یار جھوٹی بات کروا دو, کوئی سچی بات ہو تو بندہ مانے نا. تے یار فرید باجوہ صاحب تسی 1 لاکھ روپیہ جتوا مناتے لئیے لیکن وہ گل نہیں کرن دینا, وچ بول پیندا کس طرح منائیے. میں نے سمپل سی بات میں ایویں تے نہیں منہ چک کے انعام رکھیا. باجوہ صاحب چولے نہ مارے, بات کرنی ہے نا تو بات کریں. ایک ہی مطالبہ ہے 2 بس گھنٹے میرا. سے زیادہ ہو گیا ہمیں سنتے ہوئے, نہ آپ بات کرنے دیتے ہیں کسی کو, بیچ میں ہی بولی جاتے ہیں. جب وہ چپ ہوتے ہیں تب ساتھ ہی آپ چپ ہوئے تھے. کیا آپ کو بیماری کیا ہے؟ آپ ہم اس کا کدھر سے مبالغہ کا کو بات کر رہے ہیں, پھر بیچ میں بولنا نہیں ہے. یار یہ شاطر میں اور شاطر بھی ہیں. اب آپ میوٹ کریں, جب فیضی بھائی کمپلیٹ کریں گے پھر بولنا. آپ نے عجیب بچوں والی رٹ لگائی ہوئی, ہم نے 2 گھنٹے ہو گئے سنتے ہوئے. مفتی صاحب اور ڈاکٹر ڈوبئی جب مبالغہ ہوا تو یہ مطالبہ کرنا کہ جناب عبداللہ آتم کے ادھر سے دکھائیں کہ میں مبالغے میں بچ گیا ہوں, یہ مطالبہ کیا ہے؟ جب مبالغہ ہی نہیں ہوا تو وہ کیوں لکھے گا مبالغے کا لفظ.
मिर्जे ने की थी पेश गोई, उसके ज़िया रसूल भाई ने उसका मुतालबा कर दिया पूरा, ये वो कह रहे हैं उसी पेश गोई का हवाला नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया यार। इसको यार डॉक्टर डू भाई आप थोड़ी सी एक्टिव नहीं ये रह आपको सकते? क्या आप झूठ बोलेगा तो मैं बच्चों की तरह फौरन बोल पड़ते हैं, कुछ सब्र कर लें। अच्छा जब वो अच्छा, कंप्लीट ये कर मिर्जे लेंगे की फिर तो पेशगोई आप नहीं। अच्छा एक मिनट, नहीं इतना अच्छा, झूठ सुनने का सब्र नहीं भाई। अच्छा बाजवा साहब, ये मिर्जे की पेशगोई नहीं है? पेशगोई है, बताया तो है, पेशगोई से इनकार नहीं। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਬੰਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पेशगोई ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। मैंने ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ कहा- ਯਾਰ? पेशगोई पूरी हुई, कि पेशगोई अब्दुल्ला पूरी आजम हुई, की स्टेटमेंट कि पेशगोई मैं पूरी हुई। पेशगोई के नतीजे में मैं अब्दुल्ला सच्चा आजम साबित 15 हो गया, महीने मैं तो में मरा ही मरा। नहीं। अच्छा, इसका मतलब वो पेशगोई के नतीजे में नहीं मरा, पक्की बात है? मेरी बात सुने, अब्दुल्ला गौर से आजम मेरी पेशगोई के पहले मेरी नतीजे में बात मरा है कि नहीं 15 मरा? महीनों में नहीं ना मरा। हाँ, तो पेशगोई के नतीजे में नहीं ना मरा। पेशगोई पूरी ये थी कि अगर तौबा ना की तो मरेगा, उसे तौबा कर ली। अच्छा, उसने तौबा भी। कर ली, लिहाजा पेशगोई के नतीजे में नहीं मरा। जाहिर पक्की बात बात है, जब उसने तौबा कर ली, हाँ, वो वाली पेशगोई जिसमें 15 महीनों में मरना था, उसके तहत वो बच गया, उसके तहत जो उसके तहत ठीक है, मान गया जी, मान गया जी अच्छा, काजी भाई। उसके बाद फिर मिर्जा साहब ने उसकी मौत के बारे में और कोई पेशगोई की? इस वक्त हमारे सामने जो बात हो रही है ना, वो 15 महीनों की पेशगोई हो रही है। हाँ, 15 महीनों की पेशगोई में वो नहीं मरा, नहीं, नहीं मरा। उसके बाद मिर्जा साहब ने कोई पेशगोई की? भाई उसके बाद किसी पेशगोई का इस वक्त मेरे इल्म में नहीं है। और की या अगर नहीं फिर की। मिर्जा साहब उसके मरने के बाद झूठा क्लेम करें कि वो मेरी पेशगोई के नतीजे में मरा है, तो मिर्जा झूठा है कि नहीं? मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने, जवाब दो, मेरी बात बात ये का है, जवाब पहले दे। हर गल इधर घुमा देना। अगर मिर्जा क्लेम आपने करे अगर कि वो आप मेरी मुख्तलिफ पेशगोई बातें के करेंगे, नतीजे में मरा है, एक मिनट तो बात मिर्जा सुने, झूठा है एक या मिनट, नहीं है? नहीं नहीं, हाँ हाँ पहले हाँ, मेरी हाँ, बात सुने, पहले हाँ, मेरी हाँ, बात सुने, मेरी हाँ बात हाँ सुने। हाँ, मिर्जा हाँ, साहब ने ये मिर्जा देखो, साहब आप पहले मेरी देखो, बात सुने। आप देखो, मिर्जा खुद मानेगा कि वो मेरी उस पेशगोई के नतीजे में मरे हैं। हाँ, तुम्हें ये पढ़ाता क्या हूँ। हवाला है जी, क्या हवाला बताओ। हाँ, मैं पढ़ाता हूँ ना, तभी तुम्हें एक मिनट ठहरो तो सही। पहले फैसला अपना फाइनल बता दो, लास्ट टाइम बता दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें हवाला पढ़ाऊं। तुमने फिर मैंने U-turn बताया, लेना। तुमने पहले इस तरह की बात की है, तुमने कहा पेशगोई के तरीके दो हैं पूरे होने के। पहले बताओ, अब्दुल्ला आथम मरा है जब पेशगोई के नतीजे में मरा है कि पेशगोई के बगैर मरा है? पेशगोई जो है जिसकी हम बात पेशगोई कर तो रहे नहीं हैं, पूरी हुई, वो पेशगोई तो नहीं पूरी हुई। पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब पेशगोई थी ये कि या तो ये तौबा कर ले, या अपने जो इसकी ये जो शातमियत वाली हरकत हैं ये बंद कर दे, उनसे ताइब हो जाए, तौबा कर ले, या फिर नहीं करेगा तो अल्लाह ताला जो है इसको 15 महीनों के अंदर मौत दे देगा। हम खास तौर पे इस 15 महीनों वाली पेशगोई की बात कर रहे हैं इस वक्त। ਉਹਨੂੰ ਤਵੀਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇ ਤਵੀਲ ਪਾਉਂਦਾ अच्छा, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ये वो आप पेशगोई पूरी सिंपल हुई। बता दें, ये पेशगोई पूरी नहीं ना हुई, पूरी हुई, पूरी नहीं हुई, टल और गई। यार पूरी हुई, कैसे? वो मर गया 15 महीने में? तौबा करके बच गया। अच्छा, पेशगोई के अंदर तौबा है? ऑफ कोर्स, ये दिखाएं इधर तौबा जी, ये मैंने लगा देता हूँ पेशगोई। कौन से लफ्ज में है तौबा? हर अजाब के साथ कहाँ पर है जनाब तौबा? कहाँ पर है? शामिल तौबा है। दिखाएं, तौबा दिखाएं इस पेशगोई मेरी में। बात सुने, हर अल्लाह ताला भाईजान की तरफ पेशगोई से में तौबा अजाब दिखाएं, आने के पेशगोई में साथ तौबा दिखाएं। शामिल है। यार एक बंदा कोई कुर्बानी इधर दे हो सकता या है, ना सुनील हो, भाई? ये एक इस अंडरस्टूड बात है। पेशगोई में, इस पेशगोई में तौबा दिखाएं। तौबा हमेशा ही शामिल हाँ हाँ, होती है। नहीं हाँ हाँ, अजाब मैं आने से बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ, आप बताएं, बात सुने। आप बताएं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो इस पेशगोई की थी, उसमें पेशगोई तौबा का में- लफ्ज था। पेशगोई में मेरी तौबा बात सुने दिखाएं। ना, यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब पेशगोई की थी को तौबा का लफ्ज था। भाई तौबा अंडरस्टूड होती है। यार आपने अभी क्या पेशगोई बताई है मेरी बात सुने, कि ये 15 महीने में मर जाएगा, पेशगोई क्या तो तौबा में कर ले। पेशगोई जो होती है वो आपने ये कहा है, अल्फाज कहे हैं मेरी बात आपने। सुने, पेशगोई जो होती है ना, पहले मुफ्ती साहब ऐसा की करना है? मेरी बात सुने, मुफ्ती साहब। मैं खुद सिर फड़ के बैठा, अल्लाह पढ़ाई नहीं शर देता। पसंद आदमी को एक जगह तो पढ़ोगे दूसरी जगह निकल जाएगा, दूसरी जगह तो पढ़ोगे तीसरी जगह निकल ਮੈਂ जाएगा, ਕਹਿ बंदा नहीं ਰਿਹਾ पढ़ाई देना। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਤਾਂ
ठीक है डॉक्टर डू लम्बे भाई, पा लिए डॉक्टर डू भाई इनसे पूछे डॉक्टर ड्यू अब्दुल्ला ओए आथम, डॉक्टर ड्यू लम्बे पा लिए अब्दुल्ला आथम पेश गोई के नतीजे में तो और मरा कोई नहीं समझ आता या पेश गोई के नतीजे में नहीं मरा, ये बस ये बता दे, पूछ दे बस। जी बाजवा मैंने साहब बताया आप तो है क्या कि चाह रहे पेश गोई पूरी हुई। कदी कहते हो नहीं हुई, कदी कहते हो गई, ये एक वही गल बात, दसो यार। मेरी बात सुने एक मिनट। कोई कैसे पूरी हुई? जब पेश गोई अल्लाह कैसे ताला पूरी ने जब अल्लाह ताला ने एक चीज का हतमी फैसला किया हुआ है, ठीक है ना, जिसका कुरान करीम में भी जिक्र है, फला पेश गोई तकनतु मिन रहमतिल्लाह, बाजवा साहब, अल्लाह ताला की एक रहमत मिनट से ना उम्मीद मत फाजी भाई, हो। बाजवा साहब, पहले आपने जब पेश गोई पूरी कभी हुई, पेश गोई पढ़ी स्टेटमेंट ले है? लेते हैं एक बार, आपने फिर इनको चुप करा देंगे फाजी पेश भाई, गोई पढ़ी है? स्टेटमेंट ले लेते हैं। मेरी बात सुने, एक मिनट के लिए बोलने दें। बात यह है कि हमेशा याद रखिए, ये जो जितनी भी अंजारी पेश गोइयाँ होती हैं जिसमें किसी गुस्ताख को, नाफरमान को अल्लाह ताला की तरफ से सजा मिलनी होती है, वो सजा का मजमून तौबा के साथ मुंसलिक होता है। उसमें तौबा का लफ्ज हो या ना हो, अल्लाह ताला का हतमी फैसला उससे पहले का ही है कि अल्लाह ठीक है, तो ताला की आपके रहमत है, मुताबिक उसके पेश गोई अज़ाब पूरी पर हुई। हावी है। अच्छा आपके मुताबिक पेश गोई पूरी हुई और वो नहीं मरा, ऐसे ही है? नहीं मरा क्योंकि तौबा कर ली, हाँ नहीं मरा ना, पेश गोई पूरी हो गई और नहीं मरा। तौबा ऐसे जो ही- कर ली इसलिए वो उससे बच और अब गया। अगर वो मरे और फिर कहा जाए कि पेश गोई पूरी हुई तो फिर ये वो झूठा अब हुआ ना? वो अब कोई और चीज होगी जब आप नहीं, मुझे और उसका हवाला चीज क्यों देंगे। होगी? ले लो। एक मिनट वो हवाला जब देंगे उसको मैं डाउनलोड करूंगा, उसको पढ़ेंगे, फिर देखेंगे वहां क्या मजमून बयान हो रहा है। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ नहीं ਗਿਆ? नहीं गलों की बात नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ बात ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਿ नहीं, ਮੈਂ आप ਉੱਤੇ ਇਹ जो- ਕਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, जो ये मेरे साहब ਦੂਜੀ ਕਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ फंस जाऊं। मैं डाउनलोड करता हूँ ना, बताइए कौन सा वाला है ये, बताइए ये वाला जो सामने लगाया हुआ है जंग मुकद्दस वाला। इसमें क्या पेश गोई है? मुझे पहले पेश गोई बता दे। मुझे आपने ये इस पेशगोई के ऊपर एनफ टाइम हमने स्पेंड कर लिया। अब आपने मुझे बताना है कि अब्दुल्ला तो मर गया और उसके बाद जो कह रहे थे कि हम अगर दिखा दें ये, वो बताएं, मैं खोलता हूँ उसको। इसमें तो काफी टाइम स्पेंड हो गया। पहले हम आपसे फायदा, हमें तो अभी तक नहीं पता। मैंने बताया कि जो इसमें तौबा पेश के गोई बाद है, हूँ या वो ना हूँ। पेश गोई क्या है? हमें तो अभी तक पेश गोई नहीं पता, पहले पेश गोई तो बताएं। पेशगोई यही है कि या तो वो ये पेश गोई जिसको आप कह रही हैं कि पूरी हो गई थी, जो पेश गोई आप कह रही हैं कि पूरी हो गई थी, वो पेश गोई क्या थी? भाई इसके ऊपर तो पूरी किताब लिखी हुई है, पूरी किताब पढ़ लें। नहीं, वो पेश गोई किताब के ऊपर अब्दुल्ला जो आजम की पेशगोई के ऊपर जिस पूरी पेश किताब गोई है। के ऊपर किताब लिखी हुई है ना, वही पेश गोई। मजे की बात ये है कि जी फैजी भाई पेश गोई थी मरने की, वो बंदा बच गया तो कहते ने पेश गोई पूरी हो गई। देखें पेशगोई मरने की थी, अगर वो अपनी पेश हरकतों गोई से बाज मरने ना की आता थी, मर बंदा जाता। बच गया तो पेश गोई पूरी हो गई, शाबाश। हाँ जी, अगर वो हरकतों से बाज ना आता तो मर जाता। आई तो कह रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰਕਤਾਂ अच्छा, ਤੋਂ इस बाज आ- पेश गोई में कोई ਤੁਹਾਡੇ हरकतों से बाज आने का जिक्र है डॉक्टर डू भाई? इस पेश गोई में तो है जिक्र। मैं वही कह रहे हैं कि जी अल्लाह जिन ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ पेशगोई होती ही डराने के लिए है कि बंदा डर जाए, लो जी, पेश गोई होती है टालने के लिए मुफ्ती साहब, डराने के लिए, शाबाश। पेश डराने गोई के लिए। टलने के लिए होती है मुफ्ती साहब। मेरा ख्याल है डराने के लिए और डराने बस वाला वलेटी जाओ बस वलेटी जाओ तेल बस। पा। मुफ्ती साहब ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ जब कोई यार, पेशगोई करता है, वो तस्वीर जरा डराने बड़ी के लिए करिए होती जरा। है कि लोग डर जाए। बाजवा साहब जरा एक मिनट, जरा बाजवा साहब जरा रुको तो सही। अच्छा बाजवा साहब, ये नूरे अफशा अखबार जो अभी जियारसुल ने भी आपको ये सुनाया है, अगर ये आपको पता है ये ईसाइयों का अखबार था? अच्छा बाजवा ठीक है, साहब हाँ जी, पता है कि नहीं, कुछ पता है कि नहीं? मुझे पता इसके हो या ना पता हो इसको छोड़ें, अगली बात करें। अच्छा, तो ये 1894 सितंबर का अखबार है, ठीक है। 28 सितंबर ये डेट लिखी हुई है, 28 सितंबर 1894, अच्छा ठीक है। इसके सफा नंबर हम जाते हैं, ये सफा नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। इश्तिहार मिर्जा कादियानी की बातल पेशगोई पर उसकी मुकर्रर तकरीर 9 सितंबर 1894 वाली, यानी मिर्जे कादियानी की ये जो पेशगोई है उसके ऊपर ये इश्तिहार दे रहे हैं। अब ये देखो, उसके अंदर वाज़े तौर पे ये लिख रहे हैं कि इस कौल के मुताबिक है कि रस्सी सड़ गई पर वट ना गया।
مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئی مسٹر عبداللہ آتم صاحب کی بابت کہ اگر وہ حق کی طرف رجوع نہ کریں گے تو 5 جون 1893 سے 5 ستمبر 1894 تک مر جائیں گے. ستمبر 1894 کو باطل ثابت ہوئی. ٹھیک ہے, 6 ہے غالباً لکھا 6 ستمبر. وہ واضح کہہ رہے باطل ثابت ہو گئی ہے کیونکہ آتم صاحب زندہ رہے. اب اگر یہ بات جھوٹی تھی تو مرزا قادیانی نے کہیں پر اس کا جواب دیا ہو, بتائیں, چلیں اس پر فیصلہ کر لیں. اب یہ بھی آپ نے جو بات کیا یہ لوگوں کی بات کی ہے. کیا لوگوں کی بات کی ہے؟ او بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا. عبداللہ آتم کی سٹیٹمنٹ ہے. ہاں عبداللہ آتم کی سٹیٹمنٹ ہے, یہ ان کا اپنا اخبار ہے. ان کا اپنا اخبار ہے, عبداللہ آتم کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. یار کوئی عقل دے نو لے لو, کسے کوئی پکڑائی دے دو سانو, تسی تے پڑھائی نہیں دیندے پے یار, حد ہو گئی ہے. بھائی مرزا قادیانی کے دور کے اندر اخبار نکل رہا ہے. دور کے اندر اخبار نکلا, لکھنے والے تو دوسرے ہیں نا. بات اچھا مرزا قادیانی کے دور کے اندر یہ اخبار نکل رہا ہے اور مرزا قادیانی کو پتہ بھی چل جاتا ہے اور اس کا وہ جواب نہیں دیتا. وجہ میری بات سنیں. بات یہ ہے, میں نے آپ سے 2 گھنٹے ہو گئے, میں نے کہا یہ وہی نور افشا ہے جس کا ذکر مرزا, ایک منٹ سن لینا, اس میں جو بیان ہے وہ یہ وہی نور افشا ہے, اور یہ وہی نور افشا ہے. مرزا قادیانی نے بار بار اس اخبار کا ذکر کیا ہے, بار بار. میری بات سنیں. ہاں میں نے کہا کہ جب عبداللہ آتم کو بھی تو پتہ چل گیا تھا نا کہ 15 مہینے ہو گیا میں مرا نہیں, وہ سین سے کیوں غائب ہو گیا بتائیے نا. کون سین سے غائب ہو گیا؟ عبداللہ آتم سے غائب ہے, وہ امرتسر میں لڈیاں ڈال رہا ہے. لڈیاں ڈالنے کی خبر, لڈیاں ڈالنے, وہ کون سا سین سے غائب ہے؟ لڈیاں ڈال رہا ہوں. اس نے کبھی کہا ہے بعد میں اخبار میں آ کے میں تو لڈیاں ڈال رہا ہوں, میں مرا نہیں ہوں. مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے, میں سچا ثابت ہو گیا. روحانی خزائن کی جلد 9 صفحہ 27 پہ مرزا نے جھوٹ بولا ہے کہ جب 15 مہینے میں نہیں مرا تو وہ لوگ سارے خوشیاں منا رہے تھے وہاں پہ امرتسر میں. یہ مرزا نے جھوٹ لکھا ہے. خوشیاں لوگ مناتے ہیں, وہ کدھر گیا؟ میرا پھڑیا جانا فیصلہ جانا پیش گوئی ٹل گئی یا پوری ہو گئی, دونوں میں سے ایک بات بتاؤ. عذاب ٹلا, پیش گوئی دونوں صورتوں میں پوری ہوئی. پیش گوئی کیا تھی؟ پیش گوئی یہ تھی کہ یہ شر پسند حرکتوں سے باز آ جائے, نہیں تو 15 مہینے مر جائے گا. یہ تو نہیں لکھا ہوا بھائی, نہ لکھا ہو آپ کو, آپ کی سمجھداری خراب ہے. لے اب پیش گوئی کے اندر جو مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ نہ لکھا ہو, لیکن مطلب یہ بتائے گا یار مفتی صاحب, میں آپ کو پیش گوئی سامنے لگا کے دکھا رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہو اس میں نہ بھی لکھا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے. یہ کوئی تکمت ہے باجوہ صاحب, بالکل یہی مطلب ہے, کیونکہ توبہ جو ہے چیز جو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. موجود ہے, کدھر ہے موجود؟ ایک چیز جو ہے وہ خدا تعالیٰ جو عذاب دیتا ہے اس میں توبہ آلریڈی موجود ہے. جو توبہ کر لے عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب ڈال سکتا ہے. یہ اچھا, اس نے توبہ کر لی, عذاب سے بچ گیا. بالکل, اس کا مطلب اس پیش گوئی کے نتیجے میں نہیں مرا. اور فیصل میں تے چلو یار صبح قربانی نہیں کرنی ہے بھائی, تے میرے سر تے بوجھ ہے سارا, تے مینوں جان دیو. اللہ جان تو پہلو ایک گل قربانی تو ایک اور گل یاد آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک.